Okay, sharing screen. Okay. So everybody can see my screen. You can hear my voice. Testing. Boleh dengar suara saya? Boleh nampak screen ah? Boleh, boleh. Boleh, Doktor. Okay, thank you for the response. Okay, so last week kita dah berhenti sehingga slide yang inilah, topik antena. Okay, so previously we have learned about the transmission line. Okay, we have learned about transmission line, everything about the transmission line, starting from the guided transmission line for the wired transmission, and also for the unguided transmission line, which is the wireless. Okay, so before we proceed with the next topic, mungkin kita boleh lihat sedikit apa yang kita dah belajar sebelum ni. So again, saya akan lukis my favorite picture, this one. Okay, this is the channel. This is the antenna. Okay, transmitter and receiver. Okay, so previously we have learned about the transmission line. So transmission line is the medium. Okay, kita belajar tentang medium penghantaran. Okay, so we have learned about what we call as a guided transmission line, which is the wired. It can be a copper wire or fiber optics. Okay, contohnya di sini ini wire yang menghubungkan antara transmitter dengan antena, itu juga transmission line. Okay, dan juga transmission line cable yang menghubungkan transmitter dan juga receiver. This is also transmission line, wired transmission line. And we also have the unguided transmission line, which is the wireless medium. Okay, the wireless medium or the channel. Okay, kemudian kita ada belajar berkenaan dengan kepelbagaian jenis transmission line, the kepelbagaian jenis cables. Okay, kita dah belajar tentang characteristic of the transmission line. For example, the characteristic impedance. We have learned about input impedance, okay, VSWR, reflection coefficient, and so on. Okay, kita dah belajar berkenaan dengan standing waves. Okay, standing waves happens when when there is a mismatch between the load impedance and also the characteristic impedance. Okay, apabila load impedance tidak sama dengan characteristic impedance, maka berlakulah standing wave. Standing wave adalah fenomena yang mana kita akan lihat bahawa pada satu masa gelombang itu kelihatan seperti berdiri di atas paksi X. Okay, seolah-olah dia berdiri. Okay, so in the standing wave phenomena, we have learned about the two extreme cases during the short circuit and also during the open circuit. So during the short circuit and open circuit, all of the incident wave will be reflected back to the source. Okay, so kita dah lihat macam mana keadaan standing wave, kita dah lihat parameter-parameter yang terlibat dalam standing waves. Contohnya reflection coefficient, kita dah lihat berkenaan dengan VSWR parameters. So itu adalah parameter-parameter untuk standing waves. Dan kita juga telah melihat berkenaan dengan input impedance, yang mana input impedance ini adalah impedance impedance pada transmission line, pada satu-satu bahagian dalam transmission line, yang mana dia berbeza dengan characteristic impedance. Characteristic impedance adalah impedance regardless of the length of the transmission line. Okay, berapa panjang transmission line itu, dia punya characteristic impedance adalah sama. Tetapi untuk input impedance, nilai input impedance adalah bergantung kepada tempat. Okay, the point at which in a specific point on the transmission line.
pada satu point yang berbeza, dia punya input impedance adalah berbeza. Okay. So we have learned all about that in the transmission line. Kita juga telah mempelajari berkenaan dengan kaedah untuk mengira karakteristik impedance. Okay. Mengira karakteristik impedance berdasarkan jenis kabel, berdasarkan jenis dielectric parameter. So untuk kepelbagaian jenis cables, ada dia punya specific equations to calculate the characteristic impedance based on the dimension, based on the materials for the dielectric and so on. Okay. Dan ada juga beberapa persamaan lain untuk mengira karakteristik impedance. Okay, itu kamu boleh belajar. Okay. Kemudian dalam chapter 5 kita akan lihat perkara seterusnya, iaitu berkenaan dengan antena. Okay. So antena we will learn about this thing, transmit antenna and also the receiving antenna. Okay. Apakah dia punya karakteristik of the antenna? Kita akan belajar berkenaan perkara tersebut. Okay. Dan yang terakhir sekali kita akan belajar berkenaan dengan the wave characteristics. Okay, the wave characteristics. Itu adalah yang terakhir. Okay. So as I've mentioned previously that this subtopic antenna adalah sebahagian kecil sahaja topik daripada subjek antenna design dalam untuk program BEJ. Okay, dalam program BEJ kita ada satu subjek elektif antenna, spesifik berkenaan dengan antenna. So satu semester belajar antenna saja. Okay. So ada juga kawan-kawan kamu yang membuat projek PSM berkenaan dengan antenna design. Okay. Kalau kamu ada kawan-kawan daripada BEJ, program BEJ, mereka ada yang sebahagiannya membuat projek PSM berkaitan dengan antenna. Sama ada dia buat simulation ataupun dia buat antenna fabrication. Okay. So biasanya kalau dalam semasa COVID ni kita tak dapat nak buat fabrication, kita akan buat simulation sahaja. Okay. Okay, back to this topic about antenna. So antenna is a metallic conductor that capable of radiating and capturing the electromagnetic energy. Itu dia punya tugas. So maknanya antenna ini dia sebenarnya terdiri daripada bahan metallic, sejenis besi, conductor. Okay, dia ada pelbagai jenis materials yang digunakan untuk antenna. Okay, ada pelbagai jenis materials. Yang penting dia adalah sejenis metallic conductor. Okay, kita tak nak pergi sehingga dia punya material construction. Kita tak nak pergi sehingga material constructions. Cukup sekadar kita faham dia adalah sejenis conductor, yang mana dia berkemampuan untuk menukar power yang transmit daripada transmitter ditukar kepada gelombang elektromagnet untuk dipancarkan ke dalam free space, dalam channel, wireless channel. Dan pada receiving antenna dia mestilah berkeupayaan untuk absorb all the electromagnetic waves transmitted from the transmitter. Nah, itu dia punya tugas. So it is used interface transmission line to atmosphere and the atmosphere to the transmission line. Okay, kepada atmosfera, kita punya atmosfera. At the transmit end of the free space communication system, antenna converts electrical energy travelling along the transmission line into electromagnetic waves. So ni kita akan lihatlah. Okay. So gambar raja yang ini kita akan lihat yang pertama adalah antenna as a 4 terminal networks. Ini contoh dia punya circuit diagram, equivalent circuits untuk 4 terminal networks. Di sini ada transmit antenna equivalent circuit dan juga receiving antenna equivalent circuit. So gambar raja ini adalah gambar raja umum, yang mana sebenarnya kalau kita lihat sistem antenna design yang dalam real world antenna design, dia punya equivalent circuit
bergantung kepada antena design tersebut. Okay, so ini secara umum, secara umum. Okay, yang mana kalau kamu lihat di sini adalah bahagian transmitter, the source, dan di sini adalah bahagian input antena impedance, transmit antena impedance. Sama juga di sini adalah receiving antena impedance dan di sini adalah di bahagian receiver. So sebenarnya di bahagian sini ada beberapa komponen yang lain, resistance, inductance, capacitor dan sebagainya. Tetapi untuk simplification kita buat yang paling simple seperti ini. Okay. So the basic operation of antenna, so the transmitter can be modeled as Thevenin source consisting of voltage generator and series of impedance which delivers the transmit power to the transmit antenna. Okay. Dan kalau kamu lihat di sini ada dua bahagian iaitu transmitter dan juga receiver. Okay. So this transmit antenna radiates a spherical wave which at large distance, far field distance, looks as if approximately plane wave. Okay, so apabila transmit antenna ini memancarkan gelombang electromagnet, radiates the electromagnetic wave, theoretically kita akan nampak dia gelombang yang dipancarkan itu secara theoretically dia berbentuk spherical. Okay, berbentuk spherical seperti ini apa yang digambarkan di sini adalah berbentuk spherical. Okay, berbentuk spherical. Dan theoretically apabila gelombang itu telah pergi pada jarak yang jauh, okay, gelombang itu kelihatan seperti plane wave, iaitu seperti garis lurus. Kita nampak dia seperti garis lurus. So this is a theoretical concept. So kita tak perlu belajar berkenaan dengan plane wave ini. Nanti kamu akan banyak melihat berkenaan dengan spherical wave. Okay. So pada jarak yang jauh, gelombang ini kelihatan seperti plane wave ataupun seperti garis lurus sehinggalah sampai kepada bahagian receiver. Okay. So in your syllabus kita akan melihat bahawa gelombang ini dipancarkan dalam bentuk spherical. Okay, nanti kita akan lihat bahawa dalam pengiraan kita nanti kita akan menggunakan luas kawasan sfera. Okay, itu ada dalam pengiraan selepas inilah. Okay. This is the picture, the system. Okay, the communication system which consists of transmitter and receiver. Dan inilah dia gambar raja favorite saya yang saya selalu lukis pada dalam kelas saya selalu lukis yang ni sebenarnya saya melukis gambar raja ini for your information. My favorite picture is actually this one. Okay, inilah dia gambar raja yang saya selalu lukis dalam kelas dan pada akhirnya kamu akan nampak dalam chapter 5. Okay, so if you see from here, you will learn all the parameters stated here. Okay. All the parameters outside of the transmitter and receiver. Okay, semua parameter di luar daripada sistem transmitter and receiver itu kamu akan lihat nanti Dan kamu perlu faham berkenaan dengan parameter-parameter ini. Okay, so kita akan pergi one by one. Okay, so let's look from the transmitter side. Okay, so kamu perlu faham gambar raja ini kerana inilah dia apa yang kamu belajar sepanjang satu semester ini berkenaan dengan ECS. ECS kita belajar ini dah. Ini yang kita belajar. Okay, this is what we learn in ECS, all of this. Okay, so but for now in chapter 5 kita akan belajar semua parameter yang berada di luar daripada transmitter dan receiver. Okay, so if you see from here, so this transmitter, of course you know that transmitter change the input into a suitable output for transmission. Okay, so keluaran daripada transmitter ini, keluaran daripada transmitter ini, keluaran daripada transmitter ini dipanggil sebagai PT ataupun transmit power. Okay, power from the transmitter. Okay, power from the transmitter. And then masuk ke dalam transmission line menuju ke arah antena. Okay, so this transmission line
um, it's not a perfect transmission line yang mana adanya beberapa berlakunya losses. Okay, losses pada transmission line of the transmitter dipanggil sebagai LT, losses. L for losses, T for transmitter. Okay, T for transmitter transmission line. So berlakulah losses, okay, sepanjang transmission line ini. Dan dalam exam kita biasanya memberikan losses ini berdasarkan decibel per meter. Okay, biasanya kita berikan dalam sebutan dB per meter. Dan dia bergantung kepada panjang transmission line ini. So lagi panjang dia punya transmission line, lagi besar dia punya losses. Okay, and then after the losses, so that means the transmitter power we will minus with the losses. Okay, we minus with the losses, and the remaining will be the P input. P input is the power that we supply to the antenna input. Okay, P input adalah input to the power input to the antenna. Okay, and then this antenna will change this signal from the transmitter, and it will radiate in the atmosphere. Okay, dia akan radiate electromagnetic wave in the atmosphere. So the power used for the radiation is what we call as the P radiation period. This one. Okay, yang mana you akan lihat nanti bahawa P radiation ini kurang daripada P input kerana sebahagian daripada power will be dissipated. Okay, sebahagian daripada power will be dissipated as a heat. Okay, so and then the power that we use for the transmission is what we call as the P radiation. Okay, and this antenna has a gain of GT. Okay, transmit gain. Okay, so when we transmit the signal, it is depending on the strength of the power and also the gain of the antenna. Okay, dan itu dipanggil sebagai EIRP. EIRP adalah P times G. P times G. Unitnya adalah dalam sebutan watt. So the wave that travel from the antenna to the receiver, theoretically it looks like a spherical shape. Okay, secara teorinya dia berbentuk spherical. Okay, secara teorinya berbentuk spherical. Okay, kemudian sampailah dia kepada bahagian receiver. Okay, sampailah dia kepada bahagian receiver ini. Okay, so pada bahagian receiver, we can measure the strength of the wave. Okay, kita boleh ukur kekuatan gelombang ini menggunakan parameter power density yang dipanggil sebagai PD. Okay, power density is the power per unit area. Power, okay, power per unit area. Yang mana sebenarnya nanti you akan lihat bahawa dia adalah P times G divide with the surface area of a spherical. Okay, surface area of a spherical is 4 pi r square. Yang mana r ini adalah distance from transmitter to the receiver. Okay, r ini adalah radius ataupun distance jarak tegak daripada transmitter kepada receiver. Itu nanti kita akan lihat kemudian. So PD, power density, menggambarkan kekuatan gelombang elektromagnet tersebut. Okay, ideally we want the power density to be as high as possible. Okay, kita inginkan power density sebesar yang mungkin. Okay, kalau power density besar bermakna dia punya strength, the strength of the wave is very good at the receiver. Okay, kekuatan dia sangat kuat. It's good. So at the receiver antenna has a gain of GR. Okay, so this receiving antenna will supply the power to the receiver. This is what we call as the P out. P out is the power supplied from the receiving antenna to the receiver. Sampai ke dalam transmission line, maka berlakulah losses. Okay, yang dipanggil sebagai LR. Losses in the receiver.
transmission line. Okay. So ini sepatutnya RX, sepatutnya RX. Receiver line. Okay. Dalam exam kita biasa pernah juga diberikan losses LT dan LR itu berbeza-beza, pernah diberikan seperti itu. Okay. And then the power received by the receiver is what we call as the PR, receive power. Okay, receive power. Okay. So kita akan lihat semua perkara ini nanti. Kita akan lihat semua perkara ini nanti. Okay. The first one, antenna efficiency. Okay. So antenna efficiency is equal to P radiation divided with the P input multiplied with 100%. And this is the symbol for efficiency. Apakah itu P radiation dan apakah itu P input? Ini dia, kembali kepada gambar raja ini. Okay. So P input is the power supplied to the antenna. Okay. P input is the power supplied to the antenna. And this one, P input is the power supplied to the antenna. And P radiation is the power used to radiate the electromagnetic wave into the medium. Itu dia. Dan kita darabkan dengan 100. So kita dapat dalam sebutan percentage. Ideally, we want the antenna efficiency to be as high as possible. Okay, ideally kita inginkan dia efficiency ini sebesar yang mungkin. Okay, of course ideally we want 100%. Okay, if 100%, that means there's no losses, there's no power dissipation. Okay, so ada digambarkan di sini bahawa P input itu sebenarnya bersamaan dengan P radiation plus di sini adalah power dissipation. So jangan keliru, yang ini bukan power density, ini merujuk kepada power dissipation. Okay, dissipated power by the antenna. Okay, so ini yang losses, power losses disebabkan oleh antenna. Okay. And you see that this is the first equation for the efficiency. So ada lagi beberapa persamaan yang boleh digunakan untuk mengukur antenna efficiency. Okay, so antenna efficiency, okay, kita boleh juga melihat, kita boleh melukis antena ini dalam bentuk schematic diagram, yang mana ianya digambarkan dalam bentuk dua jenis resistance, type of resistance, which what we call as RE and RR. RE is the effective antenna resistance. Okay, RE is the effective antenna resistance, and RR is the radiation resistance by the antenna. Okay, so nampak pun dia punya bentuk seperti antena. So ini ada dua cabang. So resistance of course dalam sebutan ohm. Okay, dan berdasarkan nilai resistance ini, kita sebenarnya boleh mengukur antenna efficiency berdasarkan nilai resistance. Okay, which is equal to radiation resistance divided with radiation resistance plus RE. Okay, so ini diterbitkan daripada persamaan power. Okay, I square RR divide with I square RR plus RE. Okay, so ini sepatutnya didarabkan dengan 100%. Okay, so you will get in term of percentage. So ini adalah persamaan yang kedua untuk mengukur antenna efficiency. Of course, again, we want the efficiency to be as high as possible. Okay. Kemudian topik seterusnya adalah berkenaan dengan isotropic antenna. Okay, isotropic antenna. So isotropic antenna is a point source. Okay, it's a point source that radiates electromagnetic energy a constant rate in all directions. Ini point yang pertama. Okay. All points at distance r from the source lie on the surface of the atmosphere and have equal power density. So maknanya
Antena ini dia memancarkan electromagnetic energy pada semua arah dan bentuk pancaran, bentuk radiationnya adalah seperti bentuk spherical shape. Dan pada semua point dalam spherical surface itu mempunyai power density yang sama. Okay. Dan ada lagi dia punya karakteristik yang seterusnya, iaitu isotropic antenna ini mempunyai gain, power gain. GP is a power gain equal to 1. D or directivity gain equal to 1. Dalam literature books yang lain ini dipanggil sebagai GD. Okay. So jangan confuse GD ataupun D merujuk kepada directivity gain. Okay. So dalam isotropic antenna ada sifat-sifatnya adalah dia punya GP bersamaan dengan 1, GD bersamaan dengan 1. Apakah GP dan juga GD nanti kamu akan lihat. Okay. So ini antara sifat-sifatnya, iaitu gain bersamaan dengan 1 dan dia memancarkan gelombang elektromagnet dalam semua arah. Okay. So inilah dia gambaran isotropic antenna. Yang mana sebenarnya isotropic antenna ini adalah yang ini di tengah-tengah ini it's a point source. This point source radiates electromagnetic wave in all directions. Okay. Dan dia punya bentuk radiation adalah seperti spherical shape. Okay. So in any point digambarkan tadi, pada sebarang point pada permukaan sfera ini mempunyai power density yang sama. Okay. Power density diukur berdasarkan parameter ini yang telah saya nyatakan tadi, iaitu power multiplied with the gain divide with the spherical surface of spherical area of the radiation pattern. Okay. So the unit is watt per meter square. So you might wonder, what is this antenna for? What is the purpose of this antenna? So this antenna dia sebenarnya tidak wujud dalam dunia sebenar. It is only a theoretical concept. Okay, it is only a theoretical concept that we use as a reference when we design the real antenna. Apabila kita design antena sebenar, kita akan mengambil kira kita akan menggunakan isotropic antenna sebagai rujukan. Okey, kita akan menggunakan isotropic antenna sebagai rujukan. But in the real world, isotropic antenna does not exist. Okay, dia tidak wujud. Okay, kita ada antena yang seperti isotropic yang dipanggil sebagai omnidirectional antenna. But it is not isotropic. Okay, dia ada spesifik karakteristik yang lain. Okay. So isotropic antenna is a theoretical antenna. It does not exist in the real world. Okay. Ini dia. Antenna gain. So antenna gain, so ada dua. Satu dipanggil sebagai directivity gain dan satu lagi dipanggil sebagai power gain. So directivity gain, ini ada diterangkan. Directive gain is a ratio of power density radiate in the same particular direction to the power density radiate to the same point by a reference antenna. Assume both antennas are radiating the same amount of power. Okay. So maksudnya kita ada real antenna dan kita ada isotropic antenna. Okay. And pada point-point tertentu, okay, pada point jarak tertentu, pada jarak tertentu, kita nak mengukur dia punya power density. Okay, PD dan juga power density. Okay, and it is said that assuming that both antenna radiates the same amount of power, that means we use the same amount of P radiation. Okay. And we want to measure the power density at point X. Dan perlu dilihat di sini bahawa untuk isotropic antenna, dia punya gain adalah bersamaan dengan 1, manakala
gain untuk real antenna biasanya lebih besar daripada satu, more than one. Okay, so the power density that we obtain at point X, same distance with the isotropic antenna. So berapakah nisbah antara kedua-dua ini? Okay, nanti kamu akan lihat bahawa power density daripada yang dihasilkan daripada isotropic antenna ini lebih kecil berbanding dengan power density yang dihasilkan oleh real antenna. Okay, kenapa? Disebabkan oleh gain dia, sifat-sifatnya gain adalah bersamaan dengan satu. Okay, so oleh itu directivity gain sebenarnya adalah merujuk kepada power density produced by the real antenna divide with the power density produced by the reference antenna, which is the isotropic radiator, isotropic antenna. Ini So nanti kamu akan lihat juga bahawa berlakunya adanya perbezaan antara power density yang dihasilkan oleh isotropic antenna dan juga real antenna. So nisbah antara dua power density, ini dua power density, nisbah antara dua power density ini menggambarkan nilai directivity gain, D ataupun GD. Okay. Kemudian power gain adalah bersamaan dengan directivity gain multiplied with the antenna efficiency. Okay, kita akan dapat GP. Dan GP ini biasanya lebih rendah daripada GD. Okay, GP power gain ini biasanya lebih rendah daripada directivity gain. Okay, nanti kita akan lihat juga. Antenna radiation pattern. So antenna radiation pattern, it is a polar diagram or graph representing the field strength of power densities at various angular position relative to the antenna. It is a diagram indicating the intensity. Okay, diagram yang menggambarkan kekuatan radiation transmitting from the transmit antenna or the response of the receiving antenna as a function of directions. Okay, so antenna radiation ini adalah seperti ini. Ini gambar raja 3D gambar raja 3D antenna radiation. Yang mana kita dapat melihat gambar bentuk secara 3D. Sebenarnya ada juga gambar raja 2D, dua dimensi. Yang mana kalau kamu lihat kalau kamu search dalam internet ataupun baca dalam literature books, dia gambar raja seperti ini something like this Ada gambar raja bulat-bulat ni dia punya diagram. So this is the a power density versus a distance ataupun angle power density versus distance or angle. Okay, yang mana ini kita akan lihat dia punya pattern bergantung kepada antena design tersebut. Okay, contohnya mungkin seperti ini saya lukis gambar raja dia. Something like this. Okay, so pattern-pattern ini ada pelbagai bergantung kepada design antena. So apa yang nak dilihat daripada sini sebenarnya So dalam kes ini kita lihat bahawa antena itu sebenarnya berada pada center. Kalau saya lukis tadi ni berada pada center. Sama juga dengan gambar rajah 3D ini antena berada pada center. So kita sebenarnya nak mengukur dia punya field intensity pada arah tertentu. Kita nak tengok kekuatan gelombang itu pada arah tertentu. Okey. Dan kalau kita lihat gambar rajah 3D ini, gelombang itu sebahagian besar kalau kamu lihat dia bergerak ke arah sini. Okey, dia bergerak ke arah sini. Maknanya kekuatan gelombang itu adalah pada arah paksi Z. Ini contoh ke arah paksi Z dengan dia punya field intensity sekian value. Okey, di sini ada dia punya certain value lah. Okay, so this is the main directions of the field intensity is what we call as a major lobe. Okay, lobe yang paling besar lah. Okay, majority of the field strength focus towards that directions. Okay, dan ada juga dipanggil sebagai minor lobe ataupun ada juga back lobes, minor lobes dan juga back lobes. Back lobes adalah gelombang yang
dipancarkan pada arah 180 degree from the main lobe, from the major lobe. Okay, ataupun gelombang yang ke belakang ini 180 degrees from the major lobe. Okay, dia bukan hanya ke depan, sebab gelombang ini, remember, it is an unguided transmission line. Okay, dia boleh bergerak juga ada ke arah belakang. Okay, this is tapi jumlahnya agak kecil, tidak banyak. This is what we call as the back lobes. Dan ada juga side lobes, ada juga side lobes. Okay, ke arah tepi, side lobes. Okay, so macam saya lukis tadi gambar rajah 2D ni, so kita nak melihat ni contohnya untuk major lobe. Di sini ada back lobe yang saya lukis atas ni. Okay, dan ada juga sedikit side lobes. Okay, so gambar rajah ini kita gunakan untuk melihat sejauh mana antena yang kita design itu, bagaimanakah kekuatan gelombang yang dipancarkan oleh antena yang kita design tersebut. Remember, when we design the antenna, first of all, we will design using a software. Mula-mula kita design guna software. Software ada banyak, antaranya CST, ADS. Kita akan design dan kita akan buat simulation. Okay, after we satisfy with the simulation, then we do the fabrication. Kita fabricate pada substrate. Kita fabricate. Selepas kita fabricate, kita akan buat testing. Testing, kita boleh buat testing dalam anechoic chamber. Di UTHM kita ada satu anechoic chamber dekat EMC. EMC tu bangunan di sebelah Dewan F2. Okay, di sebelah Dewan F2 tu ada opposite to the Muamalat Bank, ada satu bangunan EMC, Electromagnetic Center. Kita ada anechoic chamber di situ. Okay, anechoic chamber yang menyerap gema, tidak ada gema di situ. So we do the testing over there and we want to see this radiation pattern actually. Kita nak lihat kita punya kemampuan antena yang kita fabricate tersebut. We want to see the real radiation pattern produced from the testing. Hasil daripada testing itu kita akan compare dengan hasil daripada simulation. Macam mana dia punya perbezaan, macam mana itu adalah bahagian research. Dan kalau kamu lihat kawan-kawan kamu yang membuat projek PSM berkenaan dengan antena, they will do a lot of this thing, radiation pattern. Dia akan lihat radiation pattern tersebut. Okay, so radiation pattern ini bergantung kepada design antena, bergantung kepada frekuensi, bergantung kepada bandwidth, bergantung kepada applications. Okay, ada dia punya target yang perlu dicapai. Okay, and di FKE, especially for the communication side, communication department, bahagian communications, majority of the staff adalah dalam bidang antena design. Okay, majoritinya adalah antena design. Saya sendiri daripada bidang communication tetapi bukan dalam bidang antena. Okay, so banyak kawan-kawan saya yang kawan-kawan pensyarah di sini yang bidangnya adalah bidang antena design. Okay. Okay, the next topic is about far field region. Ini penting. If I'm not mistaken, ini akan ada ditanya dalam final exam if I'm not mistaken. So far field region is the region far from the antenna. Is the region far from the antenna. So what happened in this region actually? In far field region, this far field region is what we call as a Fraunhofer region. Okay, dia adalah satu kawasan. Region itu kawasan pada jarak tertentu daripada antena. Okay, so far field region, or what we call as the Fraunhofer region, okay, is defined as the distance more than 2d square over lambda. D adalah antena diameter. Okay, dibahagikan dengan
panjang gelombang. So dikatakan di sini, so maknanya dia punya distance pada jarak R sama dengan 2d square over lambda. So ini adalah jarak yang memisahkan antara far field region dan juga near field region. Nanti kita akan lihat near field region. Okay, so ini adalah jarak yang memisahkan antara far field region dan juga near field region. Okay, yang mana D di sini adalah antenna diameter. Okay, the surface antenna diameter. Okay, dan lambda adalah panjang gelombang. Lambda bersamaan dengan C over F. Okay, so lagi tinggi nilai frekuensi, lagi kecil nilai lambda. So it is said that in Fraunhofer region, okay, the wave that already reached the Fraunhofer region will continue to radiate outwards and never return to the antenna. So gelombang yang telah sampai kepada Fraunhofer region, dia akan terus ke depan. Dia tidak akan ada pantulan semula ke arah antena. Okay, never return to the antenna. So radiation pattern, radiated power is important. Antenna radiation patterns are generally given for the far field region. Apabila kita mengukur antenna radiations ini, kita mengukur dalam far field region. Okay, kita akan lihat pada far field region. Okay. Dan tadi bukan hanya sebagai kita mengukur antenna power density, kita juga boleh mengukur power at certain angle of directions. Okay. Kemudian near field. Near field region is the region less than 2d square over lambda. Okay, region yang kurang daripada 2d square over lambda. Okay. Also known as the Fresnel Region. Okay. So the field pattern that close to the antenna. So near field is defined as the area within the distance 2d square over lambda from the antenna. Okay, where lambda is the wavelength, d is the antenna diameter. Dan ini adalah ditunjukkan di sini gambar rajah ini. Okay, yang mana di tengah-tengah di sini di sini adalah antenna, center of the antenna. Okay, dan 2d square over lambda is over here. Okay. So all here after this distance, this is what we call as the far field region, and less than 2d square over lambda is what we call as the near field region ataupun Fresnel region. Dan ada lagi Rayleigh region. Ini kita tak nak tengok lagi dah. Ini region yang paling dekat. Okay. So kurang daripada 2d square adalah Fresnel region. Example. Okay, example 6. Before that, can I get your response? Are you still there, students? Masih ada di sana? Can you hear my voice? Can you see my screen? Yes, doctor. Yes. Okay, thank you for the response. Yes, doctor. Okay, thank you for the response. Example 6. Okay, so class, if you have question, please ask. If you have question, please ask. So kali ni ada banyak example. Saya rasa kamu akan lebih segar sikit tidak mengantuk sebab kita ada banyak example selepas ini. So maybe you can start open your calculator so that you can help me to check the answer in the example. Okay. So example 6, find the far field distance for an antenna with a maximum dimension of 1 meter and operating frequency of 900 MHz. Okay, so dalam konteks ini sebenarnya dimension yang dia maksudkan adalah diameter of 1 meter. Diameter ini merujuk kepada permukaan. So dalam kamu punya syllabus, permukaan antena itu dikatakan berbentuk bulat. Okay, rounded shape. Seperti bentuk permukaan parabolic antena, berbentuk dia punya surface is a rounded shape. Okay, so perlu diingat dalam real world scenario, dalam practical cases, permukaan antena itu tidak semestinya bulat. Okay, tidak semestinya bulat.
But for education purposes, okay, untuk simplicity, kita boleh menggunakan konsep yang antena berbentuk bulat. Surface dia punya permukaan. Bukan antena tu bentuk bulat bukan Dia punya permukaan. Okay, permukaan dia berbentuk bulat. So dalam you punya syllabus, kita menganggap permukaan antena itu bulat untuk memudahkan pelajar mengira dia punya dimension. So dalam kes ini, dimension yang dimaksudkan adalah diameter of a circular surface of the antenna. Okay, yang mana nilainya adalah 1 meter. So diameter is 1 meter. Operating frequency at 900 megahertz. Of course, from here we can find lambda. Lambda is equal to speed of light divided with the frequency. Okay, kita boleh cari. So soalan tanya apakah dia far field distance. So kita perlu mencari 2d square over lambda. Okay, kita nak mencari jarak 2d square over lambda. So first of all, ini yang diberi. Okay, so we can find the lambda is equal to c over f. Okay, so therefore the distance, which is 2d square over lambda, is distance is 2d square over lambda. So lambda is c over f. Okay, so kita gantikan c over f ataupun f over c sebab dia terbalik dia dibahagikan dengan lambda, so terbalik f over c. So 2d square multiplied with f divided with the speed of light. Okay, so kalau kamu tak faham yang ini, sebaiknya kamu selesaikan dulu yang lambda ini Selesai lambda barulah kamu boleh masukkan ke dalam persamaan ini. Okay, so dalam persamaan ini dia redefine this one So this is the lambda. Okay, 1 over lambda. So this is equal to 2 times 1 square multiplied with frequency 900 mega divided with the speed of light. So we get 6 meter. Okay, so pada jarak lebih daripada 6 meter dipanggil sebagai Fraunhofer region ataupun far field region. Ini untuk frekuensi 900 MHz. Kemudian soalan tanya, repeat for frequency of 10 giga. Ulang semula tetapi dengan frekuensi 10 giga. So we put inside the 10 giga. So if we use 10 giga, bermakna kita akan dapat lambda yang lebih kecil. Okay, kerana lambda equal to c over f. Okay, so therefore the region for the far field distance is what we call as is equal to 2d square over lambda, which is 2d square over multiplied with f divided with c, where this is the 1 over lambda. So kita masukkan nilai frekuensi, kita masukkan nilai diameter, bahagikan dengan speed of light, and we get this one 66.67 meter. Nampak Maknanya kalau kita menggunakan frekuensi yang besar, gelombang itu perlu pergi lebih jauh daripada 66.67 meter in order to reach the far field region. Gelombang itu perlu pergi lebih jauh untuk sampai kepada far field region. Berbanding kalau kita menggunakan frekuensi yang lebih rendah, gelombang itu perlu pergi lebih jauh daripada 6 meter, maka dia sudah sampai ke dalam far field region. So apakah kebaikan-kebaikan itu nanti akan boleh dipelajari lebih dalam berkenaan dengan apa gunanya kita nak tahu semua ni. So ada dia punya sebab kita nak cari semua benda perkara-perkara ini Okay. Kemudian ini parameter yang lain, iaitu field intensity, kekuatan medan. So remember dalam gelombang elektromagnet, we have both E field and also the magnetic field. We have electric field, we have the magnetic field. Okay, electric field is what we call as the E field. Magnetic field what we call as the H field. Nanti kita akan lihat H field So electric field, ini electric field is calculated like this, E equal to square root of 30 times
P times G divide with R. So apakah P, apakah nilai G? So before that, this R ini adalah radius. R ini adalah radius daripada antena ataupun dipanggil sebagai distance, jarak tegak daripada transmitter kepada receiver. Okay, so kalau saya lukis, yeah. So this is the transmitter and this is the receiver contohnya. Okay, so antena ini memancarkan gelombang dalam bentuk spherical shape. Okay, so R is the distance. Okay, R ini sebenarnya merujuk kepada distance daripada transmit antena kepada receiver. R. Okay. And what is P, what is G? P macam kita lihat tadi, ada dua jenis power dan ada dua jenis gain yang kita lihat tadi. Yang mana sebenarnya P times G ni merujuk kepada EIRP yang kita lihat tadi dalam gambar rajah. Ni sekejap saya flashback sekejap. Ni ini yang saya buat tadi EIRP. EIRP sebenarnya merujuk kepada P times G yang ni This EIRP is actually equal to P times G. Power yang mana? Gain yang mana? Okay, so sebenarnya dia adalah sepasang sama ada kita nak menggunakan P input multiplied with power gain ataupun kita nak menggunakan P radiation multiplied with GD. Yang mana kedua-dua ini menghasilkan nilai yang sama, jawapan yang sama, iaitu EIRP. Okay, EIRP is equivalent isotropic radiated power. Ini ada dia punya definisi kat sini. Okay, so I go back to the slide. Saya pergi kepada slide tadi. Yeah, so this one. So according to this, okay, so kita nak mengira E field E field pada bahagian sini. Okay, pada point, pada jarak R, kita nak mengukur electric field, kekuatan medan elektrik. Kita nak mengukur kekuatan medan elektrik pada jarak R daripada transmit antena. Okay, E field adalah kekuatan medan elektrik, unitnya adalah volt per meter. Dan macam saya katakan tadi, P times G ada dua, ada dua pasang yang boleh kita pilih. Sama ada kita nak menggunakan P input multiplied with GP ataupun kita nak multiply with power gain ataupun P radiation multiplied with directivity gain GD. GD ataupun D tadi yang digunakan parameter D. Okay. So kemudian ini adalah persamaan umum. Kalau kita nak melihat macam mana E field yang dihasilkan oleh isotropic radiator ataupun isotropic antena. Ini dikatakan dia guna radiator ataupun antena. Isotropic radiator ataupun isotropic antena adalah perkara yang sama, ada benda yang sama. So tadi kalau kita lihat isotropic antena ataupun isotropic radiator ini, salah satu sifatnya adalah dia memancarkan gelombang elektromagnet pada semua arah. Kemudian dia punya gain adalah bersamaan dengan 1. Okay. So untuk isotropic antena ataupun isotropic radiator, kita gantikan gain itu bersamaan dengan 1. Maka persamaan E field, kekuatan medan elektrik yang dihasilkan oleh isotropic antena ataupun isotropic radiator ini bersamaan dengan 30 times P divide square root of 30 times P divide with R. Okay. So kenapa macam ni? Kerana G di sini sebenarnya bersamaan dengan 1. Okay.
Isotropic radiator GP sama dengan 1, directivity gain bersamaan dengan 1. Ini hanya untuk isotropic antena sahaja. Okey, antena lain dia ada dia punya nilai gain yang tersendiri. Okey. So ini adalah persamaan pertama untuk E-field. Nanti kita akan lihat yang lain. Kemudian power density. Okey, tadi kita dah lihat power density, dia punya persamaan yang ini saya flashback sekejap saya flashback. Power density tadi kita dah lihat dia punya equation yang ini ni, yang atas ni. Power times gain divided with 4 pi r square. So this is actually the first equation for the power density. Nampak Yang pertama. Boleh juga power density kita kira berdasarkan parameter E field dan juga H field. Okay. So E field unitnya adalah volt per meter. This is a volt per meter. And then H field unitnya adalah ampere per meter. So when we multiply together, we get VA over meter square. Maknanya power per unit area. Okay. So kita boleh cari power density. Ini sebenarnya PD power density. So tadi digunakan PD, so kita boleh letak PD kat sini lah, power density. Unitnya adalah watt per meter square. Okay. So ini kita boleh kata persamaan yang kedua untuk mencari nilai power density. So power density macam saya boleh lukis lagi. Saya lukis semula Okay. Ada dua antena, transmit and receiving. Okay. So kita nak mengukur kekuatan medan elektromagnet. Okay. Kekuatan gelombang itu pada distance R. Okay, pada jarak R daripada transmit antena. Okay, pada jarak R. How much is the power density at this point pada jarak R? Okay. So power density menggambarkan kekuatan medan gelombang itu kekuatan medan elektromagnet pada jarak tertentu daripada transmit antena. Okay. Ini tadi pun kita dah lihat persamaan yang pertama tadi kita dah lihat. Okay. So power density kalau berdasarkan persamaan yang pertama tadi, dia adalah power multiplied with the gain divided with 4 pi r square, where 4 pi r square sebenarnya merujuk kepada surface area of the spherical. Okay. 4 pi r square itu adalah luas kawasan sfera. Okay. Dan kalau kita lihat secara teorinya, kalau kita lihat tadi bentuk gelombang itu dipancarkan dalam bentuk spherical. Okay, bentuk gelombang yang keluar daripada antena itu adalah berbentuk sfera, spherical shape. Okay, theoretically kita anggap kita define dia dalam bentuk spherical. Dia boleh pergi dalam semua arah ataupun pelbagai arah. Okay, so kalau dilihat contoh di sini yang digambarkan gambar raja ini, sebenarnya ini merujuk dia nak menggunakan theoretical concept of isotropic antenna, yang mana dikatakan di sini isotropic antenna ini dia memancarkan gelombang dalam semua arah, in all directions. Okay. Dan kalau kita lihat ada dua jenis sfera di sini Yang pertama sfera yang kecil ini dengan radius R1, dan juga ada satu lagi sfera yang lebih besar iaitu R2. Okay. So kalau kita lihat di sini power density pada sfera yang lebih kecil ini, yang lebih dekat dengan antena ini, dia punya power density lebih besar kerana jaraknya lebih dekat dengan antena. Dan apabila dan power density pada permukaan yang lebih jauh daripada antena, nilainya lebih kecil kerana distance-nya lebih jauh. Okay.
Dan kalau kita lihat persamaan ini, kembali kepada persamaan, power density bergantung kepada distance. Lagi jauh distance itu daripada antena, lagi kecil nilai power density. So power density adalah berkadar songsang dengan jarak. Okey. Kenapa dia menjadi semakin kecil? Kalau kita lihat semakin jauh daripada antena, maka power itu kita perlu redistribute ke dalam luas permukaan yang lebih besar. Okay. Semakin jauh daripada antena, maka power itu perlu didistribute dalam permukaan yang lebih besar. Okay. So itu dinyatakan secara teoretikalnya yang ini visualization of ISL ini So ini dia nak tunjukkan secara teorinya relationship antara power density dan juga jarak. Okay. Relationship antara power density dan juga distance. Okay. So you see that at distance R, luas kawasannya luas permukaannya lebih kecil. Digambarkan lebih kecil. Manakala kalau pada jarak 2R, maka nilai denominator ini menjadi 4R². So luas power itu yang kita the power that we transmit need to be distributed in a more larger surface area. Dan kalau kita pergi lebih jauh, 3R, maka denominator ini menjadi 9R², 9R². And what happened is actually the power need to be distributed in a more larger surface area. So that's why the far away distance that we go, power density will become smaller. Ini dia punya theoretical concept. Okay. So kembali kepada slide ini, okay. So maknanya power density secara teorinya, theoretically, dia akan menjadi kuat pada jarak yang lebih dekat dengan antena. Semakin jauh daripada antena, maka kekuatan gelombang itu semakin berkurang. Okay. So kemudian kita boleh juga lihat persamaan yang ketiga untuk mengukur nilai power density. Tadi mungkin tertanya-tanya apakah itu ISL. ISL adalah inverse square law yang ini inverse square law yang ini dia nak menunjukkan konsep inverse square law ISL. Okay. So saya kembali ke sini. The power density is also equal to, ini kita dah lihat, kita juga boleh mengukur power density bersamaan dengan E² divide with 120 pi. Dari mana datangnya 120 pi? 120 pi adalah berdasarkan dielectric constant of the air, of the atmosphere. Okay, ini adalah untuk medium udara. Okay, ada dia punya pengiraan untuk mencari dia punya dielectric constant itu macam mana nak mengukur nilai 120 pi ini. So 120 pi ini is not a magic number. Ada dia punya calculation. Sebelum ni ada dalam slide tapi telah dikeluarkan So cukup sekadar kamu faham bahawa cukup sekadar kamu faham bahawa dia adalah merujuk kepada impedance juga merujuk kepada impedance of the air actually yang mana nilainya adalah 120 pi. Okay, ini hanya untuk medium udara sahaja. So therefore it is equal to E² over 120 pi and we will get in term of watt per meter square. Okay, ini V² over R ni actually merujuk kepada impedance 120 pi ini merujuk kepada impedance of the free space ataupun udara yang medium itu adalah udara. Okay, so ini adalah persamaan yang ketiga untuk mencari power density. Okay, so now let's look at the example 7. Okay, example 7 okay, so example 7, an isotropic radiator is radiating 1 watt of power.
So isotropic radiator, kita ada isotropic radiator. Okay. So saya selalu mencadangkan kepada pelajar apabila diberikan soalan seperti ini yang mana tidak ada gambar dan tidak ada gambar apa-apa hanya ayat sahaja, sebaiknya you boleh lukis untuk diri kamu sendiri untuk pemahaman diri sendiri. Okay. So dia kata isotropic radiator, so it is a isotropic radiator. So kita boleh lukis isotropic radiator, and this isotropic radiator radiates power. So this is power radiation equal to 1 watt into the free space. Calculate the electric field intensity. Okay, calculate the E field. Okay, at a distance 1 kilometer away from the isotropic radiator. So maknanya pada jarak R 1 kilo, okay, pada jarak R 1 kilo. So remember, 1 kilo you need to change this into meter, which is equal to 1000 meter. Okay, ini pada point X. So cari nilai E field. Okay, how much is E field? Okay, so E field kita boleh cari menggunakan persamaan tadi square root of 30 times P radiation multiplied with the gain. So since ini adalah isotropic radiator, so kita perlu faham bahawa isotropic radiator dia punya gain GP bersamaan dengan 1, GD bersamaan dengan 1. Okay. So oleh itu kita boleh mengira E field bersamaan dengan square root of 30 times P radiation multiplied with gain. So kalau kita gunakan P radiation bermakna di sini adalah GD. Okay. Divide with the distance 1000 meter. Be careful class. Pelajar selalu buat silap di sini. Yang mana dia masukkan nilai kilometer, which is wrong. You tak boleh masukkan 1 you kena masukkan 1000. 1000 meter. So be careful, this is the common mistakes by the student. Even until the final exam. Sehinggalah final exam ini masih berlaku. Okay. So we get here is 0.0055 volt per meter. Okay. Kemudian soalan tanya, how much is the power density? Okay, ni ada ditanya di sini power density. So dia tanya dua soalan di sini E field and also the power density. How much? Okay. So power density kita boleh gunakan persamaan yang ketiga, iaitu E square dibahagikan dengan 120 pi. Okay, so we get 0.0055 square divided with 120 pi, so we get 7.9577 multiplied with 10 power of minus 8 watt per meter square. So sebenarnya boleh juga kalau kita nak buat gunakan persamaan yang ini, P radiation multiplied with GD divide with 4 pi times 1000 square. Okay. So ini sebenarnya boleh jadi tadi P radiation 1 darabkan dengan 1 dibahagikan dengan 4 pi 1000 square. So you akan dapat jawapan yang sama. Okay, you akan dapat jawapan yang sama. Boleh cuba Cuba guna calculator. Okay, watt per meter square. Okay, boleh cuba guna calculator. Saya pun nak cuba jugalah. 1 darab 1 dibahagikan dengan 4 pi darabkan dengan 1000 kuasa 2. Okay, so saya dapat jawapan yang sama. So if you have question you can ask, otherwise I will move to the next example. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan saya akan teruskan. Okay. The next example, example 8. Example 8, electric field intensity. Ini E field bersamaan dengan 20 millivolt per meter is measured as the electrical field strength of an isotropic radiator.
So maknanya kita ada isotropic radiator lagi isotropic radiator. So kita lukislah. Okay, kita lukis untuk pemahaman kita sendiri. So maknanya E-field ni, isotropic radiator ini memancarkan gelombang elektromagnet pada jarak R. Pada jarak R, dan kita memperoleh E-field dia bersamaan dengan 20 millivolt per meter. If the radiator is radiating 1 watt of power, maknanya dia pancarkan dengan power radiation, P radiation bersamaan dengan 1 watt. Find the distance at which the measurement is taken. Cari nilai jarak. So jarak ni kita tak tahu berapa. We don't know how much is the distance. So we can find this the distance using the E-field equation. Kita boleh cari nilai R. So R is equal to square root of 30 times P radiation times GD. So ini sebenarnya adalah GD, directivity gain, divide with the E-field. So square root of 30 times 1 watt times 1 divide with the E-field. So kita akan dapat 273.86 meter. Jaraknya adalah 273.86 meter. So ini straightforward dia punya example straightforward. Kalau ada soalan boleh tanya, jangan malu-malu nak tanya, saya boleh explain lebih lanjut. If you don't have question, then I will move to the next example. I will move to the next example. Example 9. Example 9. Tadi 8, sekarang 9. Example 9, a field strength of ini adalah E-field sebab dia adalah volt per meter. Is measured from an antenna with a gain of 1.5. Calculate the field strength of an isotropic radiator is used. Soalan ni pun mengelirukan. So sebenarnya macam ni. Sebenarnya macam ni. So ada satu antena, real antena. So dia menghasilkan, sorry, saya buat ni So pada jarak R, we don't know the distance, dia menghasilkan E-field bersamaan dengan 15 millivolt per meter. Dan antena ini mempunyai gain, this antenna with a gain of 1.5. So gain yang dimaksudkan di sini 1.5, kita tidak jelas adakah ini sebenarnya merujuk kepada directivity gain ataupun power gain. So sebenarnya ini merujuk kepada power gain. Ini merujuk kepada directivity gain, GD. Dia punya directivity gain sebenarnya adalah bersamaan dengan 1.5. Macam mana saya tahu? Nanti kamu akan lihat dalam dia punya solution. Sebenarnya dia merujuk kepada directivity gain. So we don't know the distance, we don't know how much is the P radiation, kita tak tahu berapakah nilai P radiation, kita tak tahu berapakah nilai distance, tetapi kita dapat measurement E-field bernilai 15 millivolt per meter. Now the question say that macam mana seandainya kita gantikan antena ini dengan isotropic radiator. What if we change this antenna with isotropic radiator? Yang mana isotropic radiator ini kita dah faham bahawa dia punya directivity gain sama dengan 1, power gain juga bersamaan dengan 1. Power gain juga bersamaan dengan 1. So now the issue is, soalannya adalah berapakah E-field
yang dihasilkan oleh antena ini, isotropic antena, pada jarak R, okay, how much is the E field? Dengan menganggap bahawa P radiation adalah sama. Macam tu dia punya soalan sepatutnya panjang sikit lah. Kalau kita kita just switch kita switch the antenna from real antenna to the isotropic radiator dengan menganggap bahawa jarak dan juga P radiationnya adalah sama, berapakah E field yang boleh dicapai? Okay. So therefore, kalau kamu lihat di sini, solutionnya, okay. So E field is given, we know that E field is equal to square root of 30 times P radiation multiplied with gain. Okay, so sebenarnya P times G ni boleh juga P input darabkan dengan GP. Okay, so dalam kes ini dia menggunakan P radiation multiplied with the GD. Okay, so ini sebenarnya merujuk kepada GD. Okay, so tak kisah ini sebenarnya adalah EIRP So P times G, remember dia adalah EIRP. Okay, so we rearrange the equation. Kita asingkan equation ini mana yang kita dah tahu dia punya nilai dan juga mana yang kita dah tahu dia punya nilai. So we don't know the value of P radiation, we don't know the value of distance. Kita tak tahu berapa nilainya. So kita boleh kumpulkan seperti ini. Okay, kita asingkan So we know how much is E, we know how much is G. Dalam kes ini dia merujuk kepada GD sebab kita gunakan power radiation. Okay, so kita boleh assign dengan variable A. A adalah satu variable yang kita assign untuk E divide with square root of, sorry, A is we assign for this parameter yang kita tak tahu ni variable ni kita assign variable A untuk menggambarkan nilai square root of 30 times P radiation divide with the distance R. Okay, so A bersamaan dengan E dibagikan dengan G. Okay, so dalam kes ini, kita boleh cari A bersamaan dengan E dibahagikan dengan G. So E field divide with the directivity gain, so we get parameter A equal to 0.0122. Okay, ini kalau kita menggunakan ini kita mencari nilai A untuk kita dapatkan E field dan untuk kita dapatkan nilai P radiation dan juga R. Okay, so kalau kamu lihat di sini bahawa apabila kita switch antena daripada real antena kepada isotropic antena, apa yang kita perlu faham bahawa kedua-dua antena ini mestilah menggunakan power yang sama dan kita nak mengukur semula pada jarak yang sama. Okay, so parameter A ni boleh kita gunakan untuk mencari nilai E field bagi isotropic radiator. Okay, so perhatikan untuk gambaran untuk bahagian yang sebelah kanan ini, apabila kita gunakan isotropic, okay, isotropic antena, apabila kita menggunakan isotropic antena, the gain is equal to 1. Okay, now we want to find the E field. Okay, so E field kita boleh menggunakan yang equation 1 tadi. E field adalah bersamaan dengan A multiplied with gain. A multiplied with gain. Apakah A? A ni yang ini A adalah E dibahagikan A adalah bersamaan dengan square root of square root of 30 times P radiation dibahagikan dengan distance. Yang mana ini adalah constant adalah sama juga untuk situasi kalau kita tukar kepada isotropik. Tadi saya katakan kita nak menggunakan P radiation yang sama
dan juga distance yang sama. Kita nak mengukur berapakah nilai E field. Okay, so now the parameter that is different is only the gain. Hanya gain saja yang berubah dalam konteks ini. So E field is equal to 0.0112 yang kita peroleh daripada ni multiplied with square root of 1. So we get 12.2 millivolt per meter. Perhatikan kelas, dengan menggunakan isotropic antenna, dengan menggunakan power radiation yang sama dan pada jarak yang sama, kita hanya mampu untuk mencapai nilai E field sebanyak 12.2 millivolt per meter, iaitu kurang daripada 15 millivolt per meter jika menggunakan antena sebenar. Antena sebenar ini mempunyai gain, directivity gain sebanyak 1.5, which is higher than the gain of the isotropic antenna. So itu sebabnya dia boleh mencapai nilai E field yang itu sebabnya E field untuk isotropic radiator adalah lebih kecil berbanding dengan real antenna, berbanding dengan E field produced by the real antenna. So because this is due to the difference of gain. Okay, perbezaan dari segi gain. Okay, so ada soalan tak nak tanya berkenaan dengan example 9? Okay, so example 9 ini dia punya cerita macam tu dia cuma tukar sahaja antena tersebut. Okay, dengan menganggap bahawa radiation P radiation sama dan juga distance-nya adalah sama. Okay, so do you have question to ask? If you have question to ask, you can ask now. Okay, saya boleh terangkan lebih lanjut. If you understand this, that's good. We can move to the next example. Okay, ada lagi beberapa example, and hopefully you can be more understand about this concept. Ada soalan nak tanya? Kalau ada boleh tanya sekarang. Otherwise, I will move to the next example. Okay. Okay, saya teruskan Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Example 10. So example 10, calculate the power density. Okay, calculate the power density. So kita nak cari power density. Okay, how much is power density? At 10 kilometer away distance from an isotropic radiator radiating 5 watt of power. So dia katakan kita ada isotropic radiator. So kita lukislah isotropic radiator. Okay. So dia punya power radiation, P radiation is equal to 5 watt. Okay. And the distance is until point X here is 10 kilometer. That means the R is equal to 10,000 meter. Okay, be careful kena tukar dalam meter. So we want to find the power density at this point. How much? Okay, the electric field strength is found to become 3 times stronger if the radiator is replaced with an antenna. Find the gain of the antenna in dBi. Nah, ini soalan seterusnya. Mula-mula dia tanya berapakah power density yang dihasilkan oleh isotropic radiator. Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, dia tanya kalau kita tukar, isotropic radiator ini kepada real antenna.
if we change it, okay, if we change it with the real antenna, kemudian dikatakan di sini bahawa pada jarak yang sama R equal to 10,000 meter, kita boleh mencapai E field 3 kali ganda berbanding dengan E field yang dihasilkan oleh isotropic radiator. Dan dalam konteks ini kamu perlu faham bahawa apabila kita tukar switch bermakna kita masih menggunakan, kita menganggap power radiation masih sama, iaitu 5 watt. Dan kita juga perlu faham bahawa isotropic radiator sifatnya adalah dia mempunyai gain bersamaan dengan 1. Maknanya GD equal to 1. Power gain also equal to 1. Ini memang sifat dia. Now the issue is we don't know how much is directivity gain for this antenna. For the real antenna, kita tak tahu berapa. Itu sebabnya dia suruh kira gain of the antenna in decibel. dBi adalah bermaksud decibel with respect to the isotropic radiator. Sama macam dBW, dB watt. Ini adalah dBi, dB isotropic, bermakna decibel with respect to the isotropic radiator. So soalan seterusnya dia tanya berapakah nilai GD. Okay. So kita kena buat satu persatu lah. Berapakah nilai PD? Soalan pertama adalah power density. Soalan kedua berkenaan dengan gain. Dia nak cari gain of the real antenna. Okay. So let's go one by one. So soalan yang pertama mungkin saya boleh buat garis di sini. Okay. So yang pertama ditanya power density produced by the isotropic radiator. So therefore kita boleh kira E bersamaan dengan okay, so sekarang dia nak mencari nilai power density berdasarkan nilai E. Okay, sebenarnya you boleh juga mengira power density berdasarkan persamaan yang ini. P radiation multiplied with GD divide with 4 pi R square. Boleh juga kita buat macam ni. Okay. Tetapi kenapa dia buat dia cari nilai E? Sebab kita nak gunakan E tu untuk yang soalan yang kedua. Okay. So dia cari nilai E, electric field. So tak ada masalah. So dia cari, saya rasa purposely dia cari E field kerana ini digunakan untuk soalan yang kedua. Okay. So dia cari nilai E. So E field is equal to square root of 30 times P radiation multiplied with GD. Divide with the distance 10,000 meter. So 30 times 5 watt radiation power multiplied with the directivity gain of isotropic radiator. Remember isotropic radiator mestilah bersamaan dengan 1. Divide with the distance and then we get E field equal to 0.0012 volt per meter. So from here dia cari nilai power density E square over 120 pi. So we get here E square over 120 pi. So we get power density 3.9789 times 10 power of minus 9 watt per meter square. Okay. So kita dapat power density, ketepatan power per unit area. So finish the first question. The second question dikatakan kalau kita tukar kepada real antenna yang lain, dikatakan kita boleh mencapai nilai E field 3 kali ganda lebih besar daripada E field yang dihasilkan oleh isotropic radiator. So dikatakan di sini kita boleh buat semula. Maknanya kalau kita tukar kepada real antenna ini mampu untuk mencapai 3 kali ganda daripada E field yang dihasilkan oleh isotropic. Okay, so therefore 3E is equal to square root of 30 times P radiation multiplied with GD. Okay, so we don't know, the issue now is we don't know how much is GD. This is what we want to find. Okay, but we know how much is P radiation. P radiation kita tahu. Kenapa kita tahu? Kerana kita masih menggunakan P radiation yang sama.
Okey, apabila kita switch antena, kita masih menggunakan P radiation yang sama. Okey. Ini sebenarnya kenapa sama? Sebenarnya kita punya assumption adalah itu we use the assumption that P radiation must be the same because we just switch the antenna. Kita hanya tukar antena sahaja. Okay, so therefore, okay, we want to find the G. We want to find the G, which is referring to the directivity gain actually. So gain, they rearrange the equation. Okay, we rearrange the equations. So the gain, iaitu directivity gain bersamaan dengan 3 ER square divide with 30 P times P radiation. So 3 times E, 3 times E field times the distance 10,000 meter divide with 30 times P radiation. So we get 9. Okay. Tadi macam mana nak dapat GD ni? Dia rearrange equation daripada persamaan E field. Okay, we rearrange the equation so we can find the G parameter. So we get 9. So 9 belum selesai dia nak cari dalam sebutan decibel. So therefore dalam sebutan decibel G in dBi is equal to 10 log of 9, so we get 9.5424 dBi. Decibel with respect to the isotropic radiator. Okay, so we get the gain. So ada soalan nak tanya berkenaan dengan example ini? If you want to ask question, you can ask question. I can explain more. So kalau tak ada soalan, kita boleh teruskan. Okay, if you have question, please ask. Okay, hopefully you can try use your calculator. Cuba guna calculator. Cuba tekan Okay, kalau kamu tak cuba tekan calculator, nanti masa exam nanti akan kekok kamu tak terbiasa menekan calculator untuk example seperti ini. So you need to use your calculator. Okay. Okay, so if you don't have question, kalau tak ada soalan, saya akan teruskan dengan topik seterusnya. Okay. Ada soalan Tak ada soalan, saya teruskan. Before we continue, can I get your response? Are you still there? Can someone respond? Yes, Doctor. Okay, Yes, thank you Doctor. for the response. Okay, thank you for the response. Okay, kita teruskan dengan topik seterusnya iaitu EIRP. EIRP. EIRP yang tadi kita dah lihat sebenarnya, yang mana dia sebenarnya bersamaan dengan P times G. Tetapi apakah sebenarnya theoretical concept untuk EIRP ini? So EIRP is equivalent power that isotropic antenna would have to radiate in order to achieve the same power density in the chosen direction at a given point as another antenna. So for instance, if a given transmit antenna has a power gain of 10, the given antenna is effectively radiates 10 times as much power as an isotropic antenna with the same input power and efficiency. Maksud dia apa? So dikatakan di sini, konsep ini berkaitan dengan dua jenis antena. Yang pertama adalah isotropic radiator. Okay. Dan kita ada lagi kita ada lagi real antena. Ini So isotropic radiator, kita faham bahawa dia punya gain GP bersamaan dengan 1, GD bersamaan dengan 1. Manakala untuk real antena ini, real antena dia ada gain yang tersendiri Okay, dia ada gain yang tersendiri. Dan pada jarak sekian, okay,
So assuming that we use the same distance, okay, we use the same distance. So how much, okay, how much is the power, how much is the power density ataupun so how much is the power EIRP at distance r? So we want to find how much is the, sebenarnya dia nak tengok kekuatan gelombang pada point X. Okay, so actually we want to know the strength of the electromagnetic field. So if we assume this is the power density that we want to measure at distance r, okay, so dikatakan bahawa EIRP untuk EIRP ini sebenarnya menggambarkan berapakah kekuatan power yang diperlukan oleh isotropic radiator untuk mencapai power density yang sama dengan real antena pada jarak R. Nah, so itu sebabnya ada contoh di sini ya. Kalau kita ada antena dengan gain bersamaan dengan 10, okay, if let's say we have antenna with a gain of 10, and here we must assume that the input this antenna, dalam kes ini dia gunakan input pula both antenna are supplied with the same input power. So if we supply with the same input power, tadi sebelum ni kita lihat P radiation yang sama. Okay, tak ada masalah. Kita boleh juga menganggap P radiation yang sama, boleh juga. Dengan menganggap bahawa power ini adalah sama, maka kita perlukan maka macam mana isotropic radiator ini nak mencapai nilai power density yang sama pada jarak R dengan real antena. So untuk mencapai power density yang sama, dia memerlukan kekuatan sebanyak 10 kali ganda. Okay, this isotropic radiator needs to have gain 10 times larger in order to achieve the same amount of power density at a given point. Okay, so dia adalah sebenarnya menggambarkan apakah kekuatan power yang diperlukan oleh isotropic antena untuk mencapai kekuatan gelombang yang sama pada jarak tertentu. So itu dia punya theoretical concept. Okay, so EIRP is equal to P radiation times directivity gain, unitnya dalam watts ataupun boleh juga dalam sebutan decibel, dBW. And EIRP boleh juga diukur berdasarkan P input multiplied with the gain GP. So we can also make it as in decibel 10 log P input times GP. So we get in dBW. So ini tak kisah kita nak gunakan kombinasi yang mana satu, kedua-duanya akan menghasilkan jawapan yang sama. Okay, we can use any of this combination to produce the same amount of EIRP. Okay, and since kita dah tahu berapakah EIRP, kita dah tahu tentang EIRP, so we can rearrange the power density to be like this. Power density ni sebenarnya tadi kita lihat P times G ya. So kita dah lihat dia sebenarnya adalah macam saya sebutkan sebelum ni ada dua pasang maknanya sama ada P radiation multiplied with GD divide with 4 pi R square ataupun 4 pi D square. Ini sebenarnya distance Tadi dia guna R so tak ada masalah. So don't confuse. Tidak perlu confuse. Ataupun boleh juga kita buat P input multiplied with the power gain divide with the 4 pi D square ataupun luas kawasan sfera. Yang mana ini sebenarnya merujuk kepada EIRP. Okay. So apa yang kita lihat di sini? Sekiranya terdapat losses pada transmission line, kita boleh bahagikan dengan LT losses. Okay,
Yang mana EIRP ini boleh juga kita buat sebagai P transmitter, keluaran daripada transmitter. We multiply with the power gain and we minus with the losses. Okay, boleh juga kita buat dalam sebutan losses seperti ini. Ini nanti kita akan lihat tentang perkara ini. Ada example yang terakhir berkenaan dengan perkara ini. Okay. So let's look at the example. Example 11. Ini ya. So example 11, a probe measured 2 microvolt per meter of field strength 200 km away from parabolic antenna. So kita diberikan E field. Okay. We are given the distance. We are given the parameter. The antenna type is a parabolic with a directive gain of 1000. Okay, directive gain kita diberikan GD diberikan dan diberikan antena efficiency sebanyak 0.85 ataupun 85%. Okay, so maknanya kita ada parabolic antena. Okay, so dikatakan di sini this parabolic antenna transmit signal at 200 km away R bersamaan dengan 200,000 meter. Okay, dan pada point X ini kita boleh mencapai E field bersamaan dengan 2 microvolt per meter. Okay, dan this antenna mempunyai directivity gain sebanyak 0.85 dan dia punya efficiency sebanyak hilap dia So directivity gain diberikan sebanyak 1000. Okay, GD is given as 1000 and efficiency is given as 0.85. Okay, so what? So the question asks, find the power gain. Cari nilai GP. Okay, power gain GP. Okay, power gain. So power gain is equal to antenna efficiency multiplied with directivity gain. Ini ada dia punya solution di sini. Power gain bersamaan dengan antenna efficiency multiplied with the directivity gain. So 0.85 multiplied with 1000. Dan be careful di sini again, pelajar juga sering membuat careless mistake di bahagian efficiency ini, yang mana dia akan letak 85%. So dia akan letak 85 kalikan dengan 1000, which is wrong. Okay, so be careful. So this looks like a silly mistake, but this happens frequently in the final exam. So berhati-hati kita mengira dengan menggunakan absolute value. Okay, so we get here is 850. So perhatikan GP ini lebih kecil daripada GD kerana dia punya efficiency tidak sampai 100%. Okay, and then the next question asks, how much is the EIRP of the parabolic antenna? So EIRP is power multiplied with gain. Okay, so kita boleh power multiplied with gain. EIRP ini sebenarnya kita boleh mengira, kita boleh dapatkan berdasarkan persamaan E field sebab kita dah dapatkan nilai E. Remember, E field is equal to square root of 30 times EIRP divided with the distance. So kita boleh cari nilai EIRP. So EIRP ini bersamaan dengan daripada persamaan E field, electric field. So 30 times EIRP iaitu square root of 30 times P times G. We don't know how much is power, but we know how much is the gain. Okay, so kita tak perlu kira, kita boleh cari menggunakan kaedah inilah.
Okay, so we want to find how much is EIRP. So we rearrange the equations. EIRP is equal to E times R square divide with 30. Ini kita susun balik equation Dan kita akan dapat E field multiplied with the distance 200,000. Remember 200,000. Careless mistake pelajar selalu berlaku di sini. Dia letakkan nilai 200 sahaja. Sebenarnya dia adalah 200,000. Okay. Divide with 30. So we get 0.0053 watt. Okay, remember EIRP unitnya adalah watt. Dia adalah power didarabkan dengan gain. Okay. Kemudian, the question asks, how much is P radiation and how much is the input power? Okay. So we can find both of these, okay, berdasarkan persamaan EIRP. Kita boleh cari menggunakan EIRP values, okay. So EIRP, P radiations, okay ni berdasarkan EIRP kita faham bahawa EIRP sebenarnya bersamaan dengan P radiation multiplied with the directivity gain, ataupun boleh juga kita buat P input darabkan dengan power gain. Okay, so therefore kalau kita gunakan yang atasnya, P radiation multiplied with the directivity gain, we can find the P radiations equal to EIRP divide with directivity gain. So we get 0.0053 divide with 1000, so we get 5.3 microwatt. Okay, and from here we can find the P input. P input is equal to EIRP divide with the power gain. So 0.0053 divide with 850, so we get 6.2 microwatt. Okay, dan kalau kamu masih ingat lagi, sebenarnya kita juga boleh menggunakan persamaan efisiensi, yang mana efisiensi bersamaan dengan P radiation divide with P input multiplied with 100%. Boleh juga kita dapatkan daripada persamaan ini. Okay, yang telah kita lihat dalam slide sebelumnya. Okay. Kemudian, the question asks, so I flashback. The question asks, how much is the distance of the probe if an isotropic antenna is used for the same amount of field strength? Apa maksud dia? Maknanya, ni saya nak lukis sikit saya padam sikit. So saya nak lukis sikit So maknanya dikatakan di sini kalau kita gantikan antena ini dengan isotropic antenna, if we change it, okay, with isotropic antenna, okay, so we want to find the distance. Okay, so dikatakan di sini we change with this isotropic antenna with the same amount of field strength. So maknanya pada jarak berapa, how much is the distance? Okay, how much is the distance R? If we want to achieve the same amount of E field, kita nak mencapai E field yang sama, iaitu 2 microvolt per meter. So how much is the distance? So isotropic radiator, we know that GD equal to 1, GP equal to 1. Okay, so dalam kes ini kita perlu menganggap salah satu mestilah sama, iaitu dia punya P radiation. Dalam kes ini kita boleh gunakan P radiation. So P radiation kita boleh gunakan P radiation yang sama, okay, dengan real antenna. Dengan menggunakan P radiation sama, berapakah nilai distance? Okay, so you see that here. Okay, so if the P radiation, kita menganggap dia punya pancaran power itu adalah sama, okay, dia punya power radiation adalah sama, berapakah E field, berapakah distance
yang boleh berapakah distance jarak untuk mencapai E field yang sama, nilai E field yang sama, electric field yang sama. So we recalculate the E field. Okay, we want to achieve the same amount of E. Okay, we want to find how much is the distance. We use the same amount of radiation power even for the isotropic antenna. Okay, so di sini sebenarnya adalah darabkan dengan 1. So dia tak tulis lah, sebenarnya darab 1. Okay, so now we want to find R, the distance. Okay, so distance is equal to 30 times P radiation divide with the E field. Kita nak capai E field ini. So therefore 30 times P radiation, which is 5.3, we obtain from here, divide with 2 microwatt. Divide with 2 microvolt per meter. So we get 6.304 kilometer ataupun 6,304 meter. Okay, 6,304 meter. Okay. So if you see from here, kalau kamu lihat di sini, dengan menggunakan isotropic antenna, kita dapat mencapai nilai E field yang sama pada jarak yang lebih dekat. Kenapa? Disebabkan oleh gain ini, gainnya adalah bersamaan dengan 1. Manakala gain untuk real antenna tadi adalah 1,000 kali ganda. Ini dia punya gain bersamaan dengan 1. Okay, so therefore kita boleh dapat E field yang sama tetapi pada jarak yang lebih dekat. So maknanya kekuatan gelombang itu, kekuatan medan elektrik itu cukup sekadar 6 km, 6.3 km, kita akan dapat electric field yang sama. Okay, berbanding dengan kalau kita gunakan parabolic antenna, kita boleh mencapai jarak 200 km, lebih jauh. Kenapa? Disebabkan oleh gain tadi, gainnya bersamaan dengan 1,000. Okay. So, do you have question about this? So, maknanya di sini 6,300, berapa tadi? 6,304 So, 6,304 meter only. Kenapa dapat jarak yang dekat? Kerana dia punya gain bersamaan dengan 1. Okay. So, do you have questions to ask? If you have question, you can ask me. I can explain about this example. Okay, so if you don't have question, we can look into the next example. Kalau tak ada soalan, kita boleh lihat example seterusnya. Okay, kita akan lihat example seterusnya. Okay, ini kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya teruskan. Okay, if you don't have question, I will move to the next example, which is example 12. Okay, so example 12, for a transmit antenna with the power gain GP equal to 10 and input power equal to 1,000, determine the following. Okay, determine the following. So determine the EIRP in watts, dBm and dBW. Okay, so EIRP adalah bersamaan dengan P input multiplied with the power gain. So 100 watt multiplied with 10, so we get 1,000 watt. Ini ada di sini. So EIRP is P input multiplied with power gain, so we get 1,000 watt. EIRP in dBW 10 log 1,000. Actually the reference value here is 1, so we get 30 dBW. EIRP in dBm, dB milliwatt, so we get here 10 log power, 10 log of EIRP divide with reference value 1 milli.
Okay, so we get 60 dBm. Okay. And then what? Then the question asks, how much is the power density at a point of 10 kilometer from the transmit antenna? Okay, berapakah nilai power density? So power density kita perlu bahagikan EIRP dibahagikan dengan luas permukaan sfera pada jarak 10 km. Okay, so therefore power density power density here, power density is equal to ini P input darabkan dengan GP. Sila betulkan you punya nota, P input darabkan dengan power gain. Okay, which is both of these is actually equal to EIRP. So power input 100 watt multiplied with the gain, given the gain is 10, okay, divide with 4 pi multiplied with distance square, okay, 10,000 square. So we get 0.796 microwatt per meter. Okay, and then what? The next question say that find the power density if isotropic antenna been used with the same input power and efficiency. Ini dia spesifik dia cakap. Maknanya dia katakan di sini input powernya adalah sama, iaitu 100 watt. So kita boleh cari power density berdasarkan nilai P input yang sama. Okay, tetapi remember isotropic radiator directivity gain sama dengan 1, power gain bersamaan dengan 1 untuk isotropic antenna. Okay, so oleh itu, okay, if we change to isotropic radiator, the gain, the power gain is equal to 1. Okay, since we mentioned that the input power is the same, so therefore it is power density is equal to P input multiplied with power gain divided with 4 pi r square. However, this time we use the gain of the isotropic antenna, which is equal to 1. Okay, this is the power gain. Divide with 4 pi distance square, so we get 0.0796. Okay, 0.0796 microwatt per meter. Nampak? Maknanya pada jarak yang sama, 10 km away, this isotropic antenna can only achieve power density about 10 times lower than the real antenna. Maknanya kekuatan gelombang itu ataupun power ketumpatan gelombang ataupun kekuatan dia sebenarnya, power per unit area yang dihasilkan oleh isotropic antenna ini sebenarnya lebih kecil. Maknanya gelombang itu sebenarnya lebih lemah berbanding dengan kalau kita menggunakan real antenna. Okay. So if you have questions about this, you can ask. Kalau tidak, saya akan teruskan dengan example seterusnya. Okay. So example seterusnya, example 13. For a transmit antenna with a radiation resistance, R radiations is equal to 72 ohms. And effective antenna resistance is equal to 8 ohm. The directive gain GD is equal to 20 and power gain is equal to 100 watt. Determine the following. Okay, so we can find the radiation or antenna efficiency, okay, berdasarkan nilai resistance, okay, berdasarkan nilai R radiations and also R effective. Okay, so radiations is radiation efficiency ataupun antenna efficiency bersamaan dengan ini
R radiation divide with R radiation plus R effective multiplied with 100%. So we get 72 over 72 plus 8. So we get multiply with 100%. So we get 90%. Okay. And then what? Find the antenna gain in absolute and decibel values. Find GP. Tadi kita dah tahu nilai GD ya. So GP power gain adalah bersamaan dengan directivity gain darabkan dengan antenna efficiency. Okay, ini dinyatakan di sini. Okay, ini tiba-tiba digunakan ATS. So jangan confuse, ini sebenarnya merujuk kepada GP ya. Okay, GP power gain GP. Ni lain buku dia gunakan simbol yang lain. So jangan confuse ada buku gunakan A, ada buku gunakan G. So ada buku yang menggunakan jenis yang lain. So ini nampaknya daripada buku yang lain. Okay, so dia gunakan A. So ini sebenarnya merujuk kepada power gain. So power gain equal to directivity gain multiplied with the efficiency. So 20 multiplied with 0.9. Remember, use the absolute value. Jangan letak 90 So nampak macam kelakar, tapi itu yang selalu berlaku dalam final exam. Okay. Remember, in calculation we use the absolute value. So we get here 18. And then the question asks how much is in dB. So in decibel, it is equal to 10 log of 18. So we get 12.55 dB. Okay. And then what? The question asks about radiated power in watts, dBm and dBw. Berapakah nilai P radiation? Radiated power. Kita dah tahu input power, kita boleh cari radiated power berdasarkan nilai antenna efficiency. Kita boleh cari So P radiation, remember that efficiency is equal to P radiation divide with the P input. Okay, so P radiation bersamaan dengan efficiency multiplied with P input. Ini sebenarnya darabkan dengan 100 lah. Okay, darabkan dengan 100%. Okay, so 0.9 sorry. So here efficiency is 0.9 multiplied with the P input given in the question. So we get 90 watt. So dalam dBW, P radiation in dBW, it is equal to 10 log of 90. So 10 log of 90, we get 19.54 dBW. Ini sebenarnya reference value dia adalah 1. Kemudian kalau dalam dBm, dB milliwatt, it is equal to 10 log 90 divide with reference value 1 milli. So we get 49.54 dBm. Okay, 49.54 dBm. Okay, ini kalau kamu dah terbiasa, kamu tahu bahawa perbezaannya adalah sebanyak 30. Okay, perbezaannya sebanyak 30. Kemudian find the EIRP in watts, dBm and dBw. So EIRP, remember, power multiplied with the gain. Sama ada P input darabkan dengan power gain ataupun P radiation multiplied with the directivity gain. Okay. So dalam example ini dia gunakan P input. Okay. So P input multiplied with GP. Okay, P input multiplied with the GP. So GP kita dah dapatkan, power gain kita dah dapat sebelum ini 18 So P input 100 watt given in the question multiplied with power gain we found in the second question. So we get here 1800 watt. Okay, 1800 watt. Okay, 1800 watt. Kemudian EIRP in dBW. So 10 log of EIRP divide with the reference value of 1. Okay, reference value nya 1. So kita dapat 32.55 dBW. Okay.
And in dBm, 10 log EIRP in watt divide with the reference value 1 watt, reference value 1 milli. Okay, dibagikan dengan reference value 1 milli. So kita akan dapat 62.55 dBm. Okay. Ini pun straightforward question. Terus dapat jawapan. Okay. So, do you have question to ask? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. If you have question to ask, I can help you to give the best answer. Okay. Kalau ada soalan tak faham, nak saya ulang, saya boleh buat. So if you don't have any questions, I will move to the next example lah. Saya akan teruskan dengan slide berikutnya. Okay, so if you don't have questions, I will move to the next slide. So untuk slide berikutnya, dia menunjukkan gambar-gambar tentang antena, contoh-contoh antena. Okay, so antena ni dia ada pelbagai jenis, pelbagai design, bergantung kepada application, jenis application, bergantung kepada frekuensi, bergantung kepada bandwidth yang diperlukan, bergantung kepada sensitivity parameters dan seterusnya. Ada banyak. So kalau dilihat di sini, ini disenaraikan beberapa jenis antena, iaitu wire antena, aperture antena, microstrip antennas, array antennas, reflector antennas, lens antennas. Ini dia punya kategori-kategori lah. Okay. So wire antena, contohnya kalau kita gunakan wire copper, yang wire copper yang selalu kamu nampak tu, wire copper tu kalau kita lilitkan dia, kita lingkarkan dia, dia boleh bertindak sebagai antena. Okay, dia boleh berfungsi sebagai antena. Itu sebabnya kalau kita ada projek-projek macam projek Arduino contohnya, yang mana kalau kita nak buat antena tu, kita buat antena, kita lilitkan. Okay. Kabel itu kita wire itu kita lilitkan, so dia jadi seperti bentuk spherical, lilitan spherical. So dia akan bertindak sebagai antena. Okay, boleh juga tetapi dia tidak berapa kuat lah. Tapi cukup sekadar untuk transmit signal itu cukup. Okay. Kalau for your information, previously before the pandemic, kami memberikan projek kepada pelajar untuk menghasilkan transmitter. Okay, kita berikan tugasan create satu FM ataupun AM transmitter. Nampak bukan beli kat kedai tu, kita kena pelajar perlu design dalam PCB board, dan kemudian that transmitter perlulah boleh hantar signal. Dan dia perlu ukur dia punya bentuk signal semua tu dimakmal menggunakan oscilloscope dan juga spectrum analyzer. Okey, itu sebelum pandemik kita buat macam tu, itu projek biasa kita buat. Dan apa yang pelajar buat, ada pernah juga kita berikan kebebasan untuk menggunakan Arduino. Okey, yang mana dia boleh menggunakan Arduino ataupun jenis microcontroller yang lain lah. Okay. So apabila student design the transmitter, okay, apa yang dilihat pada masa itu, pelajar selain daripada membeli antena dipole, dia gunakan wire dan dia lilitkan wire itu sebagai antena. So that kind of antenna is what we call as a wire antenna. Okay. Kemudian aperture antenna seperti ini, ada pyramidal horn, conical horn dan juga rectangular waveguide.
Okay, so kalau kamu lihat di sini dia punya material adalah dari segi metal, metallic conductor. Okay. Microstrip patch antenna contohnya rectangular patch antenna dan juga circular patch antenna. So kalau kita lihat di sini dalam rectangular patch antenna, antena tu sebenarnya yang ini ini dia punya antena. Substrate ni adalah dia punya dielectric. Okay. Ini contoh circular patch antenna. Antenanya yang bulat ni lah. Okay. So kalau kamu lihat sebenarnya dia bukan hanya rectangular ataupun circular sahaja. Sebenarnya design of that antenna bergantung kepada frequency bandwidth yang ingin dicapai dan juga jenis application apakah yang nak digunakan dengan antena ini. Okay. Sebenarnya ada banyak bentuk. Okay. Bukan hanya dua bentuk sahaja. Okay, bukan hanya dua bentuk sahaja. Dan kalau kamu lihat sebenarnya L dia punya lebar, panjang semua itu adalah ukuran-ukuran penting untuk mencapai nilai gain yang tertentu untuk mencapai nilai gain yang tertentu sebab antena ni dia ada gain so dia punya dimension itu sebenarnya menentukan berapakah gain yang boleh dia capai. Berapakah bandwidth, berapakah frequency band yang boleh absorb oleh antena ini. Okay. So inilah yang biasanya pelajar buat dalam contoh macam dalam PSM ataupun dalam postgraduate studies pun ada banyak membuat perkara inilah. Okay. Kalau sebelum pandemik memang ada projek-projek PSM yang buat sehinggalah fabrication. Okay. Sebab sebelum dia buat ini dia perlu buat simulation terlebih dahulu. And then barulah dia buat fabrication. Okay. So ini juga antara projek-projek di FKE lah. Okay. Kemudian array antennas contoh Yagi Uda array, aperture array, microstrip patch array, slotted waveguide array. Ni Yagi Uda ni kita dah selalu nampak di rumah Kalau kamu ada televisyen yang lama tu, kalau kamu perasan antena yang dekat atas bumbung yang bentuk panjang-panjang tu, itu dinamakan sebagai Yagi Uda antena. Okey, Yagi Uda antena. Okey. So Yagi Uda antena ni digunakan sebelum ni untuk analog television So kalau sekarang kita dah ada digital television, kalau kita masih nak gunakan Yagi Uda, kita perlu ada converter box box converter tu untuk tukar kepada digital. Okay. So Yagi Uda ni sebelum ni kita gunakan untuk analog TV yang lama punya tu television channel analog yang mana kita sambungkan daripada TV tu kita gunakan coaxial cable and then kita cucuk ke dinding nanti dia sambung ke antena ke atas bumbung. Okay. Sekarang dah pakai Astro gunakan parabolic dish antena tu Okay. Astro dah gunakan yang itu. Sekarang pun Astro dah menggunakan kabel, menggunakan internet. Nanti you akan tengok kenapa Astro tukar daripada satellite dish parabolic antena tu sekarang dia dah ke arah wired internet bersama dengan dia punya internet Nexus Okay, ada sebab dia So kemudian reflector antena. Ini contoh-contoh reflector antena. Okay. Lens antena menggunakan lens ni daripada jenis sejenis kaca sejenis kaca yang memantulkan dia punya gelombang itu itu nanti kita ini kita tak tengoklah, ini biasa digunakan dalam ada digunakan dalam fiber optic system ada digunakan dalam fiber optic system. Ini parabolic antena dekat stesen satellite, okay, satellite station ni. So ni kalau kamu lihat besar dia punya antena. Remember antena design dia punya lambda, dimension of the antenna bergantung kepada nilai lambda. Lagi besar nilai lambda maka antena itu perlulah lebih besar. Okay, if lambda is higher, that means kita menggunakan frekuensi yang rendah.
Kalau kamu ingat lambda is equal to C over F. Okay. So kalau lambda besar, kita menggunakan frekuensi yang rendah. Kalau lambda itu kecil, bermakna kita menggunakan frekuensi yang tinggi. Okay. So lambda ini sebenarnya dia merupakan parameter utama dalam menentukan dimension size of that antenna. Okay. Contoh dalam kita punya mobile phone, handphone tu kalau kamu lihat sekarang antena tu dah tak nampak. Dulu kalau handphone yang lama kita nampak antena dia kat luar besar kat luar. Sekarang antena itu sudah di dalam kerana kita sekarang ke arah 4G dan 5G seterusnya. Apabila kita pergi kepada 4G kemudian 5G, so dia punya frekuensi band untuk cellular network itu lebih tinggi. Okay, kalau kita pergi kepada frekuensi yang tinggi, bermakna kita akan menggunakan lambda yang kecil. Lambda yang kecil bermaksud kita boleh untuk design antena yang bersaiz kecil. Okay. So nanti kalau kamu lihat antena untuk 6G, 6th generation lagi kecil, lagi small, very small. Okay, dia punya size lebih kecil. Okay. So sekarang ni pun kita sudah ke arah 6th generation, not only 5G. 5G ni dah masuk fasa deployment. Tetapi di Malaysia ni agak slow kerana berlakunya masalah interference dengan frekuensi daripada satelit, daripada satellite services. Di Malaysia dia jadi slow sebab adanya interference dengan satellite frequency band. Itu sebab ni kita agak slow sekarang kerana sekarang ni di Malaysia we need to design a specific filter untuk memisahkan antara 5G frequency band dan juga satellite frequency band. Okay, so di Malaysia ni dia jadi lambat sebab isu interference ini. So kita perlu ada satu filtering system yang lebih canggih untuk memisahkan antara 5G frequency band dan juga satellite frequency band. Okay. Ini parabolic antenna. Dalam kamu punya syllabus kita menganggap dia punya ni kalau kamu lihat dia punya luas permukaan ini luas permukaan ini berbentuk bulat, rounded shape. Itu sebabnya tadi kita lihat dari segi diameter tadi diameter. So kita sebenarnya menganggap permukaan permukaan antena itu dalam bentuk bulatan. Okey, bulat, round. Okey, nanti kamu akan lihat berkenaan dengan nanti kita ada example yang terakhir nanti berkenaan dengan kita perlu mencari luas permukaan antena. Okey, yang mana kita menganggap bahawa permukaan antena itu adalah berbentuk bulat. Okey, untuk silibus kamu. Okey. Kemudian helix antena. Helix antena ini dia biasanya digunakan sebagai satellite receiver antena. Okay, selain daripada menggunakan parabolic, kita boleh menggunakan helix antena untuk menerima signal daripada satelit. Okay. This is a horn antenna, loop antenna, bentuk bulatan loop antenna. Microstrip patch antenna tadi kita lihat rectangular dengan rounded shape So sebenarnya dia ada banyak jenis patch antenna, macam-macam bentuk nampak ni. So ini bentuk segi empat patch antenna, so ada lubang-lubang kat sini. So ini kalau kamu lihat dia kalau kita lihat yang ni so antena ini ni dia ada dia punya connector yang di sini this connector. Connector ini kita sambung kepada kabel, kita sambung kepada kita punya transmitter. Okey, dia perlu ada connector ini Kemudian kalau kamu lihat di sebelah kiri, ini antena jenis lain So dia ada corak yang lain. So ada pelbagai dia punya ni. So biasanya dalam kita design antena, antara faktor yang penting adalah berkenaan dengan size. Okey, berkenaan dengan size.
Dan kalau kamu lihat banyak projek-projek postgraduate master level atau PhD level, antara dia punya objektif adalah untuk design antena sekecil yang mungkin, secompact yang mungkin, as compact as possible. Okay, so itu juga menjadi satu apa yang dikatakan kita berlumba-lumba untuk design antena yang sekecil yang mungkin, secompact yang mungkin. Siapa nak bawa antena besar-besar, kita perlu antena yang kecil sebab antena ini dia sebahagian daripada transmitter dan receiver system. So dia tidak boleh sebenarnya terlalu besar. Untuk most application, kebanyakan applications, kita perlukan antena itu as compact as possible. Okay. So kalau kamu lihat kita telah selesai topik antena. Okay, selesai topik antena. So this is the last subtopic, which is about radio wave propagation, So kalau kita ingat lagi gambar raja favorite saya ni, TX, transmitter dan juga receiver, gambar raja favorite ni. So ini channel, ini adalah receiver. Okay, so kita dah lihat transmission line, kita dah lihat tentang antena, dan kita nak lihat satu lagi perkara yang dipanggil sebagai wave propagation, sifat-sifat gelombang yang bergerak daripada transmitter kepada receiver. Okay, sifat gelombang. Okay, so sifat-sifat gelombang ni ada pelbagai, kita akan lihat nanti ya. So if you see from here, so electromagnetic wave, free space propagation, electromagnetic wave is often called as a RF frequency, radio frequency propagation. So kita biasa gunakan perkataan hurufnya, perkataan RF merujuk kepada radio frequency. Radio frequency adalah gelombang radio. Gelombang radio ni daripada megahertz sehingga beberapa gigahertz. Dan selepas beberapa gigahertz ke atas, itu dia sudah dalam frekuensi range yang lain, microwave frequencies. Okay, so EM wave, ini dikatakan di sini radio waves. Okay, so kalau dilihat term transverse electromagnetic propagate through dielectric material including the air. However, TEM waves do not propagate through lossy conductors such as seawater because the electric field causes current to flow in the material that rapidly dissipate the wave energy. So kalau dalam material medium yang lain akan banyak berlaku losses. Okay, so gelombang itu tidak dapat pergi lebih jauh. Dan kalau kita lihat electromagnetic wave ini juga termasuk infrared. Okay, infrared ni yang kita ada gunakan dalam teknologi fiber. And then ultraviolet, and then X-rays lagi tinggi frekuensi, gamma rays lagi tinggi frekuensi dia. Okay, so sebenarnya kita nak fokus di sini radio wave. Radio wave ini yang banyak kita gunakan untuk wireless communication. Okay, dalam julat radio wave. Wave attenuation. Okay, wave attenuations merupakan nisbah antara power density antara dua point yang berbeza. Okay, so di sini dikatakan power density 2 divide with power density 1. Apa maksud dia? So sebenarnya kalau kita ingat gambar raja sfera yang sebelumnya, gambar raja spherical, gambar raja radiation yang kita lihat sebelumnya, yang mana kalau kamu ingat slide sebelumnya, kita ada saya lukis sekejap. So kita ada spherical yang pertama dan ada spherical yang di luar sini So kita faham bahawa lagi jauh gelombang itu bergerak, okay, lagi rendah, lagi kecil nilai power density-nya. Okay, for example here is R1.
Okay, and then here is R2. Okay, so power density PD1 dan juga PD2, kita faham bahawa power density 2 lebih kecil daripada power density 1 kerana dari segi jarak, perbezaan dari segi jarak, R2 lebih besar daripada R1. Okay, so nisbah antara power density 2 dan juga power density 1, inilah yang kita panggil sebagai wave attenuation. Kerana kita anggap lagi jauh gelombang itu bergerak, lagi jauh daripada antena gelombang itu bergerak, maka dia akan mengalami pelemahan. Okay, pelemahan signal. Kekuatannya menjadi semakin kurang. Okay, so apabila kita bahagikan dua jenis power density ni, dua power density pada jarak yang berbeza, maknanya power density yang jauh dibahagikan dengan power density yang lebih dekat dengan antena, maka kita akan dapat nilai wave attenuations. Okay, so wave attenuation ini kalau kita lihat dalam equation yang diberikan ini, power density 2 yang lebih jauh dibahagikan dengan power density 1 yang lebih dekat dengan antena. Okay, so when we rearrange this equation, we will get R1 over R2 square. Ini kalau kita susun equation ini, kita akan dapat R1 over R2 square. R adalah distance. Okay, R adalah distance. Okay, so R1 here is the distance that close to the antenna, yang terdekat dengan antena, manakala R2 yang jauh. Okay, so tidak ada unit. Wave attenuation tidak ada unit. Okay, it occurs in free space and also in the Earth atmosphere. Free space adalah free space adalah di dalam vacuum lah. So because the attenuation is due to the spherical spreading of the wave, it is sometimes referring as the space attenuations. Sebab dia menggambarkan tempat, jarak dan tempat. So lagi jauh jarak itu, ruang itu lebih jauh, maka dia punya attenuation lagi besar. Okay, so this wave attenuation can also be expressed in terms of logarithmic. Okay, so 10 log of power density 2 power density 1, ataupun kita boleh buat dalam sebutan distance, 10 log R1 over R2 square. Boleh juga. Okay, so ini dalam decibel. Okay, so yang tadi kita kira ni dia tidak ada unit. Tidak ada unit, it's a unitless. So kalau kita tukar dalam decibel, dia akan jadi dB. Okay, wave absorption. Wave absorption adalah macam mana situasi apabila gelombang itu dia bergerak daripada transmitter kepada receiver. So ni mungkin saya nak lukis sikit. When the wave travels, okay, from the transmitter to the receiver, okay, dalam channel, dalam medium ini, channel ataupun medium ini, ada banyak partikel udara, molekul-molekul udara ataupun molekul air hujan, termasuk sebarang bentuk molekul yang berada dalam udara itu. Okay, tak kisahlah dia adalah molekul udara ataupun molekul wap ataupun air disebabkan oleh hujan. Maka molekul-molekul itu sebenarnya dia apabila dia berlanggar dengan gelombang, maka sebahagian daripada energy of the wave itu akan diserap. Energy that been absorbed is the losses actually. Sebahagian energy itu diambil, dilesapkan. Dia akan absorb. Okay, so apabila berlakunya banyak kali absorption, maka attenuation itu semakin besar. Okay, dan signal itu akan semakin lemah. Okay, contoh kita transmit EIRP kita sebanyak 100 watt dan suddenly nanti masa sampai kepada receiver, dia punya EIRP sudah menjadi lebih kecil, mungkin 1 watt saja, daripada 100 jadi 1, disebabkan oleh attenuations. Okay, attenuation disebabkan apa? Disebabkan oleh absorption of the particles in the channel, in the medium. Okay,
So particles ini sebenarnya ada pelbagai ya. Okey, ada pelbagai. Di sini ada dinyatakan berkenaan dengan gas molekul, ions dan sebagainya. Okey, yang mana molekul-molekul ini ataupun partikel ini dia akan absorb the wave energy, mengakibatkan gelombang itu semakin melemah, attenuates. Okey, sampai kepada receiver dia jadi lemah. Okey, so antara wave absorption yang kita nak fokus di sini yang dia nak tekankan di sini adalah berkenaan dengan rain attenuation. Okay, berkenaan dengan absorption due to the rain particle. Okay, due to the raindrops. Okay, so kalau kamu lihat ini kita kembali kepada persamaan lambda, panjang gelombang. Lambda lambda is equal to C over F. Sorry, lambda saya tak berapa kemas sekejap Lambda panjang gelombang is equal to C over F. Speed of light divided with the frequency of the wave. Okay. So kalau dikatakan di sini kita nak merujuk kepada especially for raindrop especially disebabkan oleh air hujan. So kalau frekuensi itu lebih besar daripada 10 giga, ini secara teorinya, if the frequency is more than 10 giga, dikatakan bahawa panjang gelombang ini menjadi sangat kecil, very small. It is said that it is becomes smaller than the raindrop. Okay, raindrop titik air hujan tu pada satu masa nanti titik air hujan tu lebih besar daripada panjang gelombang. So kalau lebih besar, ni ada masalah lah. Kalau obstacle itu lebih besar daripada gelombang itu, macam contohnya air hujan dengan frekuensi yang besar ni, dia punya lambda kecil and at one point dia punya panjang gelombang itu lebih kecil daripada size partikel hujan. Apa yang berlaku adalah akan lebih banyak absorption daripada raindrops ini. Okay, so air hujan sebenarnya dia akan menyebabkan attenuation yang besar, especially untuk frekuensi gelombang yang lebih besar daripada 10 giga. Kalau frekuensi itu lebih besar 10 giga and then ada hujan lebat, maka attenuation itu semakin besar. Ini case macam astro. Kenapa astro tidak ada siaran pada ketika hujan lebat? So semua orang marah astro. Astro kena makilah. Bila hujan lebat tak ada siaran, so semua orang marah. It is actually because of this. So satellite frequency dia dia operate pada C-band and KU band yang mana frekuensinya lebih besar daripada 10 giga. Okay, 10 giga ke atas lah. So disebabkan negara kita ini berlaku banyak hujan every year, dan hujan tu bila sekali turun tu dia bukan main-main, dia sekali turun tu banyak. Then what happen is that when the signal transmit from the satellite to the earth and then berlakunya banyak hujan lebat, maka berlakunya banyak kali attenuations disebabkan oleh banyaknya absorption by the raindrops. Itu sebabnya signal itu apabila terlalu banyak attenuations, dia tak sampai kepada rumah kamu. Okay, dan kemudian tidak ada siaran. Okay, disebabkan oleh hujan tadi. Okay, so this is actually the natural phenomena yang berlaku, especially for the high frequency. Okay, di negara kita ni problemnya yang ini. Okay, kalau negara lain dia tidak ada masalah berkenaan dengan hujan. Okay, so kalau negara yang tidak ada masalah dengan hujan, dia boleh menggunakan frekuensi yang lebih besar, tak ada masalah. Okay, dan satu lagi ada negara yang banyak fog, kabus. Tapi kabus ini lebih kritikal untuk wireless fiber optics. Okay, wireless optics. Tetapi untuk radio wave dia very sensitive terhadap hujan. Itu sebabnya di Malaysia apabila kita nak assign frekuensi,
dia tidak boleh terlalu tinggi untuk wireless communications. Otherwise, akan berlaku banyak masalah. Okay. Itu sebabnya kalau kamu lihat Astro sekarang sudah cuba untuk beralih kepada wired bersama-sama dengan dia punya internet by Maxis. Maxis one of the company under the Astro dalam satu family dengan Astro. So dia boleh tawarkan internet, television dan juga telefon sekali. Triple punya services. Okay. Ini wave absorptions, ini dia tunjukkanlah frequency versus dB per kilometer. Ini disebabkan oleh picture A is due to the water vapor and B is due to the rainfall. Okay, ini dari segi wave absorption per kilometer. Lagi jauh, lagi besar dia punya absorption, maknanya attenuation dia semakin besar. Okay. So wave absorption, ini pun wave absorption. Kita dah lihat. Okay, wave refraction. Refraction adalah pembiasan. Okay. Ini pun kita dah belajar sebenarnya dalam semasa di sekolah. Wave refraction adalah pembiasan apabila gelombang itu bergerak, apabila gelombang itu melalui dua permukaan yang berbeza ketumpatan. So gelombang itu akan terbias ke arah yang lain, tidak dalam garis lurus. Contohnya di sini, so when the wave hit medium that have the different intensity, different ketumpatan, maka gelombang itu akan terbias pada arah yang berbeza. Contoh di sini, we have the incident ray like this, okay, incident ray pada arah sini. Dan dia melanggar kepada interface, permukaan yang mempunyai ketumpatan yang berbeza. The density is different. So what happen is that instead of going straight line, dia akan terbias ke arah pada arah sudut yang tertentu. Okay, pembiasan. Okay, so it is not going straight line because due to the different intensity. Dan perhatikan di sini bahawa medium 2 lebih tumpat ataupun more dense compared to the first medium. Okay, maka dia akan terbias. Kemudian reflection adalah pantulan. Okay, apabila gelombang itu melanggar satu permukaan, maka sebahagian ataupun keseluruhan daripada gelombang itu akan dipantulkan semula pada arah tertentu. Contohnya di sini, pantulan ini reflection, reflected. So the wave travel, you see it hits this permukaan, this interface, and it will reflected back towards another directions. Okay, dia tidak tembus ke dalam gelombang kedua. Instead, it will be reflected. Okay, so ada pembiasan dan ada pantulan. Kemudian wave diffraction. Okay, diffraction is defined as the redistribution of the energy within a wavefront when it passes near the edge or opaque object. Okay, ini adalah dikatakan diffraction adalah serakan, penyerakan gelombang. Maknanya gelombang itu dia akan akan bertaburan pada permukaan, pada surface yang pada surface yang berbeza. Dia akan diserakkan pada arah tertentu. Okay. So kalau you lihat di sini contoh. Ini contoh diffraction. Okay. So the wave, you see that in picture, on the left picture, okay, dia melanggar satu permukaan yang ada lubang di sini, yang ada lubang di sini. Okay. So gelombang itu apabila dia melanggar objek ini, maka akan berlakulah diffraction yang ini, serakan energy, distribution of the energy, like this. Okay, so this is what we call as the diffraction. Sama juga kalau gelombang itu melanggar bucu objek. Okay, bucu objek gambar sebelah kanan ini, so it hit the edge of the object
And what happened is that the energy will be distributed, okay, like this. So ini adalah dia punya diffraction. Ini adalah fenomena diffraction. So kamu bayangkan bahawa gelombang itu apabila dia bergerak daripada transmitter kepada receiver, of course dia akan melanggar pelbagai jenis objek. Contoh pokok, bangunan dan pelbagai jenis yang menghalang dia perjalanan dia daripada transmitter kepada receiver. Dan perlanggaran ini menyebabkan berlakulah situasi-situasi yang tadi iaitu diffraction, reflection dan juga diffraction. Okay. Tadi refraction, reflection dan juga diffraction. Okay. So ini berlaku kerap apabila gelombang itu bergerak daripada transmitter kepada receiver. Dia berlanggar banyak kali dengan obstacles. Bukan hanya absorption tetapi juga berlakunya diffraction, reflection, refraction. Okay. So ini menyebabkan attenuations, okay, menyebabkan attenuations dan juga menyebabkan what we call as a shadowing and multipath shadowing, yang mana gelombang itu apabila dia berlanggar dia akan mencapai ataupun dia akan bergerak pada arah yang berbeza. Okay, bukan hanya attenuation akan berkurang tetapi dia punya laluan juga akan berubah. Okay, remember this is a unguided transmission, dia tidak ada guide. Okay. Kemudian yang terakhir adalah berkenaan dengan interference. Interference adalah gangguan daripada signal yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi signal yang kita hantar. Okay, contoh kalau saya transmit signal pada 100 MHz, kamu juga transmit signal pada 100 MHz, maka receiver tidak mampu untuk membezakan antara kedua-dua signal ini. So itu dinamakan interference. Interference adalah daripada gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama dengan kita punya frekuensi. Okay. So kita akan stop di sinilah. We will stop here. So I will continue again next week for the last topic. Dan next week pun akan ada berkenaan dengan yang ini lah. So dalam final exam akan ada tentang example seterusnya. Nanti saya akan explain. Okay. So that's all for today. Okay. So you can open your QR code scanner. Kita akan ambil attendance. Okay. So you can scan and then you can move to the next class. So see you again next week. Okay, kelas terakhir nanti saya akan beri banyak hints tentang topik yang akan keluar dalam final exam. Doktor, Okay, welcome. saya tak boleh scan doktor. Oh, nama siapa? Doktor, saya tak boleh scan doktor. Nama siapa nama? Ashrik Mukmin. Saya pun doktor. Ashrik Muhammad Ashrik Mukmin. Muhammad Ashrik Mukmin. Okey dah. Nuri Syuhada doktor. Siapa nama? Nuri Syuhada. Nurul Syuhada. Thank you. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Nurul Syuhada. Thank you, Lord. Irfan. Okey. Terima kasih doktor. Siapa? Irfan doktor. Ulang balik nama? Irfan Farhan. Irfan Farhan. Okey. Siapa nama? Tio. Okey, Tio Jan, Tio Joyu. Okey. Settle. Thank you, Okay, Doktor. welcome. Siapa lagi belum?
Doktor, Ya. saya ada dapat warning letter untuk attendance saya. Aha. Warning letter, maksudnya macam mana saya nak, kiranya saya masih boleh ambil exam ke tak? Oh, boleh, boleh. Oh, Dia jangan sampai 3 kali lah. jangan sampai 3 kali. Dia biasa 1 kali, 2 kali. That one is okay, biasalah. Tapi jangan sampai yang ketiga lah. Sebab biasanya kalau pelajar tak datang, biasanya pelajar perlu sertakan surat sakit, surat pada doktor, ataupun kalau ada aktiviti rasmi, kamu boleh sertakan salinan surat aktiviti macam sukan contohnya. Ataupun kalau kamu tertidur contoh, tak ada masalah pun sebenarnya. Kamu boleh tulis surat, minta kamu punya PA sokong and then hantar kepada saya lah. Boleh juga. Tak ada masalah. Okey, baik doktor. Okey. Tapi doktor boleh tak check ada satu tarikh tu, sebab saya rasa saya datang tapi dekat smart tulis saya tak ada. Memang tak ada dalam ni? Dalam SMAP macam mana? Dalam SMAP dia, saya rasa saya tak ada sehari tapi dekat SMAP tu jadi 2 hari. So macam mana nak buktikan tu, sebab dalam ni tak ada? Macam kan hari tu pernah jadi juga, boleh tak doktor check dekat attendance doktor? Pada berapa bulan? Nanti Hmm. kamu WhatsApp saya lah, nanti saya check, boleh? Okey, boleh doktor. Boleh Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. So itu saja, seorang absent So that's all for today. Doktor kejap ya. Belum lagi? Belum. Oh, belum lagi. Okey. Okey. Dah? Nama siapa? Nama HM. Syam. Okey, saya tick lah. Okey. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama.